Salut internet malien mandinkaw ko basi tawla ni bas tawla ala kana bas kambela jelena kaw fo ka walmando foli mini dantala abal make de do agas 24 kabobi kin sigaw nyema faso kama jamana kanu kama antonyo ndo faso kono anyanne ndo faso kono hukumu konana kabo kin siga aw nyema faso kanu yere hukumu konana ma côté karamo côté fa côté ba côté faso dika kurni fembe la jelenyi ko bela jelen fo ka walmando foli mini dantala o temenen ko fe ne rika gidi no lenksi mba fo ka walmando foli mini dantala man ga fami bela jele epet bela jele malendem bela jele farafindem bela jele ka fo ka walmando foli mini dantala abal makede do agas 24 fitini ki fo ki walmando foli mini dantala sigu ni mine meleke ini fima aw folendo foli mini dantala bafanjaw abela jelen folendo foli mini dantala anga publication kela o bangone ga yere ni Mustafa manden kan dem bela jele halala dem bela jele kaw fo ka walmando foli mini dantala malion onde do onye malion nyen kambe vi malde kono mali troma dana fude niame ko mali o koro ede ki ga vi mal kono o yekelenye fulana mali amagota denyumana malien de nyire magote mali la faso yere kanuba akadogo mali kono de malien de mimbe faso fe o ka dogonde anyo de fo anga jamana yi ajuri akagele anga jamana yi mayimbe hamina yi mayimbe da dongo do ka miri faso la gela mimba kono toro mimba kono ato labambe ke ekode aw benya bala bi dugu jera kada kaminka awolola toro mini nyani mina faso kono ani faso koka ama dogo malien dem bela jelena ka sababu ke ambalmanke minye jobalay bamana waliju aya seko damaira aya ke faso yi toro foi mana faso kono ka foko jobala ama seko ka kono na maboka video kaka na sidiri jobala ire ka video ni sike ka laje ka adama don kala nyona ka adama don fara nyonka gela mi be faso kono fere kanyini sorson kanyini o gela kaseka takabo faso kono faso de unka lafiya min ba fe min ta fe be ba do jobala abe hine abe makare abe tashi abe miri obe munde ira abe faso de fe man be faso fe o ma filimante benya be bela be ba do be minye me malendo bi be kuma doni mente kuma de wallahi be kuma doni ambal make abe prisona ka sababu ke munye ko abora ka tien fo faso de unye ko abora ka fo mamunun te se faso jola mamunun ni be ta droite à gauche e ka fere nyini ku dabo faso kola ga anga jamana in kera mundi sisa amma gote jamana la de amma go be ma bawde la amma gote jamana la de amma go be totigu de la amma gote jamana la de amma go de ka nyogon batu o jamana joli ka gelende je jamana cité na ma ke jamana de fe ka fa ka ke jamana de unde fe ou be ka ke ma do de fe ko to bala ko jamu bala o jamana joli mande amande de bi mali be dinye min kono am malien den damo de ka dinye de ni min mulela mbe faso jola faso jobe erodime ni min mulela mbe kan sego ke faso la be erodime ite jobala fe oyechi ite bamana waliju fe oyechi akomande oyechi me ama barake faso o engalonde de wallahi oye hasidi ade jobala ya seko damaira ke faso be tigala fo akera labana jobala bi sigi Senegal ate sekata faso kono awolola yoromi kamo yoromi e kan ka jamana in sigi cogo laje ta e kan ka jamana in ta cogo laje nin ke cogo lata e ka amirna ko nan ka barake cogo laje nin ke cogo ina faso kono ta ne mini mulla ki jo video la ko e barake faso e awe barake rojme ka ta sanani sanduru konana video mani mimbe ka fo isera ka barake faso ya video nani a video mani be compter wallahi video mani be compter a video mani be compter mais fo mawma mago be faso la pour que ka faso de franyon ka pour que kanadi hakina nyumande pour que faso de un kabbe male un to fede ibe munde fe mo munumbu sigi ka grujalike mo munumbu sigi ka faneni banani dabo mo munumbu sigi ka ta mawere ka vie privée ta kananai an hakilo de faso joya ay jamana to laje ani jamana munum be fronger la ani jamana munum gerlembe nyogona ibeta video manu de laje munum hakil nyumam bola munum ba fe ka jenesi franyon ka munum ba fe beki ka hakke soro gabi anka faso be joni fanani ni banani de bi anka faso be jo ka nyogom batun galon de ka bi anka faso imbe jo bingani de ka me masite faso jo horonya ka masita jo jabeka be ko konka poshi kona
beko mbe son ka ke horon kolonye ka fen soro mente ke horonye ka faso jode beko ko mbe ke kalankela e pour que kinga diplôme soro kaninga faso détruire nkelen ka entre personnel kama ou ma were ka entre personnel kama mais il fa bien ça ka soro furason table de il fa dalen ba ka dukono mais ka soro kenya table de mais bi am yanjigi ke jonde ko karamo wallahi billahi malion ne yere to bi wallahi mba fo ye ne to bune ali ne to ali di men jamu ye haidara di aw malien de on todo ni ne ma fo aw to donde haidara ya min bala ne ba do ne jamu ye haidara yere bune min ye aw to do men ne bo wala wala aw ye haidara munun ba bolo mali kono ayitu nyinika ko nama bune soro haidara ka jamuka o bayra o te haidara o ka haidara nana mamede di ay ta nyini ngade ko bune dalenta ka haidara ka ko munde ya leke haidara ko aka sursi fo wallahi billahi ke sega fawiya de o ne toy ali de njamu ye haidara de bune nana chogomi malew ne de bado ko kata haidara nyini nga me kan ka jamana laje jobala ya seko dama irake faso me faso de makafe de jobala ay faso kanu ka faso nyanga ka ni sidiri ka ka siyoro bede bla ka fa toy ka ba toy ka balma toy ko mago be faso de on ka lafia de la mago bala faso de on be gelia mina mago bala dotoro so de ka jo faso kono mago bala kenya de ka sabati faso kono mago bala sécurité ka lakana faso kono me o jobala kele abeka kele ke mamunu nye bi olu de tara mine ka datugu ko mun kama ko parce que ko ay tigne fo video kono on be zonde mine bi ka jeni mais il va sur mo fala ba mbolo yi kono ambete mo lade kunjume de la ko do mbalia ni kalambaya fere tere to ni jamu ani yere ira o de do depuis alaka dinye da ima dine yoroshi a tablo te yoroshi kafo ere siglendo fazudon be ka tonyo enyana ere siglendo ere gerlembe famawla ere siglendo kafo e tsega chiefo famawi ere siglendo hake fasodon ni hake minkanga e ka fasodon baluka hakela e ku baluka kuma fotala e ku baluka hake nyinina kafo e ka kuntlena ni e ka hakilina ni ka yeta mana minyira fasodon ka tugo de ngode be malikono e ka laje jo bala minana bi ka datugu ko parce que kwa ye chiefo mbuya haidare anfake anamoke aye tiere fa ama fanene ama banene mais aye walide mine kata datu munde kama anaka horonya be prison kono anaka dambe anaka yere bayana kam manden kaya wallahi be prison kono bide mais mbuye haidara amoke anankara moke e dewni kalande mbora kane fani mbanene nya faruma ala de kama ani faso de kama maya fuma kafo e mabaide parce que ne bolo ete mabaide ite mabaide parce que mabati sika ke jamana kono jamana deni kono o jamana imbe kati enyana mabati sika ke jamana kono o jamana kono ka fo ko muso kono ma o debe wolo wo toro kono o ye mabaya fude o te mabaya ide ni e ko ye na folo tige kele joli debe kay raison kono kele joli debe nyoron serekili kono tonyo joli debe nyoron ka deunka tonyo joli debe anka ka deunka ka soro o tonyi e be sika aw laba kono ni ma sika laba kono de mbuya haidara horonya ikilende flate mati sika fendo kanu kateme fendo ka niko ko ye jamana de kanu etsika jamana de kanu kateme jamana de unka heraka me ka jamana kanu katla ka jamana dombla tonyo kono ote jamana kanu yede o yede mbenka entre nyine ani toni jamu mi bena wallahi billahi histoire fo de kali malendo nyi ka wasona mo kena mbema kewye me iba soro horonya tala dambe tala de. C'est ça la vérité. Ikoko ko ifani mo ke ko tibabu nana mine mali kono pour que quoi e tien fo malende unde mais ajoyoro be me asera kamunde ke mali asera kamunde ke mali awa hari sini iba fo manifestation ke rola ka fo ko immo ke ni fa ko tibabu nana mine de kata fara ka sababu ke aye tien fo malende unde aye tien fo kafiru ye ko parce que comme mali malende unde tay me bimbuye eta kira de kabi malende unka kamalende unka hakemine eta kiro de ni deun nebe bo jameli kundadi nebe bo nyoro de ne nyoro ka de halala de nyoro fu ma chamambe kuma mbuye ma chamambe kuma raz 24 autene donde ne ba udon aw ye minye ne ba udon aw sigile mbe kaminka ne ba do e dombe tableau minka nyoro kono katin kono magon kono i dombe bol ma fe munum boli chugomi sirawka anunu dona quartier kono anunu dona musomanu ka chugomi mba donde nyode fungo ne siglembe ya bonya de kama mandenka de kama parce que ne be gidi mi no fe no elensi ay be bonya te siranye be bonya te natai ibe bo bonya kadala ni mawi bonya ibe maw bonya ni mami ye jamana kan wallahi ambi bonya o kanu ka har nasoro antifi membuye wallahi e make malife
make mali fe e make mali ende on fe wallahi ne kera mali fe wallahi ambe gela fen fe nanto gela soro de mbuye horonya kelende dambe kelende la dira kelende limalia kelende mbuye e sera ka jumende la semali ende on an ka wolo etega ani bije ebe sambi woro la ube sambi woro la ni kola est-ce que nyoron de la ka bo gele ya kono wa ka raison de la ka bo gele ya kono wa surtout comme mali ere surtout comme malendo munumbe tunala surtout an munumbe diaspora la ka foko an ka toro de fleni an ka nyani de fleni ninde seko ba an na an mago be ninde la ko e wula don kele ka to fo president ka ta fo ministre ye wallahi mbiya madeli ka kede mbode fo ngo video manu bu sigi ka foko wa ko ne video kela video manu bu sigi ka foko wa ko ne be faso jode la kelen kabo akaga faso joro a place akaira faso jote yiruye faso jote kuma bafuye faso jote ka nyogon ka vie privée ka ta nyogon bata ka ta nyogon fata kanana faso jote ni ede ambode fo bi ne ben disi gosi comme links ya disi gosi chokomi way amana gele chogo links ye muso libéré ka chow libéré saudi ni kweti nunu o kere ya mali ndembe bora kalama aya video mani kelen yira sur les réseaux sociaux comme mami be kuma ibe lame ibe laje ka foko ko asera ka mo kelen ka liberté dama aventure la surtout jamana yere kono ati nebe waso comme jobala be waso chukomi jobala e bara min kene ba ke mais wallahi ne bara do ke nyata video mani la lensi temelen ko fe min sera ka nyona ke wallahi anti visiter a journaliste même portem ka wallahi billahi nyake munde kama ko faso make nata kama make wori kama de nyake nga dignité de kama kinga na folo labo ka douala ani seko damaira nye douali faso be sura kono kunjumende la kumi jobala ya faso kanu chukomi kumi jobala be kumani mandenka e chukomi abe kumani mali ndenya e chukomi abe kumani tonyo e chukomi ko mawu tonyo ndo ikakati na tubolone o keleke yande jobala yo keleke ya on de wulila tugu ka fo journaliste ye ka fo ortemu journaliste mumbe ne yere de seru mane arrangement 24 ku kan de me malende o be tonyo kono a chekelente minyen jabi amara maleba kalama ne na kumana araji jal nunu site neni nunu be kumana ye munde fonye ku be ta fo dina nyema ye pour que solution ka surala nganga jamana be to dinye de kono foka jienwule on te bo dinye kono de ninkera ne la ya ne journaliste dama mi wele ne media dama mi wele mali kono ka foko ne ma prévenu daluati ema pour que malende o be tonyo min kono ikande me kulabo chion kono ati ma sura muso ma sura mi sera kan ne demo kelela yande wallahi ma sura ni grand sœur drone ya ke nyon fe tisret an kele ne tisret drone ya ke nyon fe anya ke kunjime de la ngo muso de la ya ke faso de kama mo kele mi mbora mo bora ka video ke Côte d'Ivoire nuni femere bora ka video ke ka sababu ke on de communauté internationale ya do on de sababu ko so mais ministre la ka fo ne ka appel madu ko mali kono wallahi ati billahi ka dogo akadogo a journaliste ka ta ortem la ka tabla fo radio privé la ka fo mado mo mununga wallahi ba konte de do yen jabi horonya ni dambe kama membe ka ke munde mbalma tala nsinji tala mbe ka ke malbenya de kama mais ala e sedama mbe wasono e bi kadala jamana mbe ka wasoni jamana de awambe wasoni malinde nya de c'est ça ma kime flani ko anya be libéré anka na folo anan seko damaira anan dona mamu ka ku ka liberté duma angola ya e mo bolo ka foko kele mbana da ma bon ngo ma kime sabani ko de tumbe anye ma kime flani bidurni ko anyo de ka liberté dama ngaw be bo dongo do video ba ke lambe faso be joni ke choko de la aw hakila faso be jode kani sigi doro ka kuma wa aw hakila le faso be jode katanjo nga vie privée ta kanana yewa aw hakila ka chefo faso nyema uye ka soro action ta kono déplacer ta kono ka baika na folola kika drakata ka do fiondo la pour que balma do ka hakke soro ko faso be joni nka indeka faso te joni ni mbarabaya faso te joni Facebook ou viede jobala be de gun kono bi nini ngele o ma soro jobala be bo iba soro abora ka video sabakika pour que ika hake pour que ika la nyini ika horonya ka sagima har na soro chineti bolo membuye au bauka dambe matrafa kata kirama kata alaka sahabauma kata alaka nabi nyuma me nabi meya jorobe yoroji me nabi meya ani chidenya e muno ani sabadidi hine ani makari kintato alama doni kala jumende ba ombolo mimba tato alama fona desera ko dona jumende be mali kono ko faso kanu bala atewo mbuye ya sike mali kono ande bo fo mali ndo nyi ko projet table société table asera ka bara jumende ke kaseka nunu soro etiga jamana yere ka kamemba funga video la dongo do mali ndo fa ko sigi ka umiri hakili bora adama den na yiki sigi ka family de soro nete eka kamene be sega ka gilia soro choko jumende ne be sega lo degu jumende be eka
ambe kan sike ka fo ko mbuye wallahi aw mun be sambuye no fede aw kado ka fo ko mbuye bolo mali be jonde wallahi be ka kime de fawiye tande kele joli de be mali kono kele joli de be kay raison kono mo ku sigiro bla kay raison kono dugu kontro kati kay raison kono kam mbuye siglen soro yende est ce que wulla ka da do alawa est ce que wulla ka kele ke wa ma kele ke kuntume de la amma ko te faso lawo ko amma ko be jama de la amago be jama de la ko sigine kalandenya ayu nyinga ko ciden jumende nanani ni ya ciden majigi dugu golo sanfede a ciden ke wallahi billahi nu borana dole ka foko ko kirade nanani ni ye ube alay nabi nyima do de ci kanani ni ye ko ciden kalande un ka tasira de fleni ko wallahi ko asura ala ka nabi nyima de lante video ke tugude malendo ne de bin kanda o maras 24 wallahi billahi hati wallahi hati nunu ye tabolo ni sira do de dro mbata kadinye dro mba ke dro abana se ko min kadine dro ka musique do kuma kan koro pour que mo ka se ga lame hani min tanga kuma kan fe musique min ba koro be so fana lama no fe ake kunye ni dro de non te billahi alaka sharia kono alaka qur'ana kono ni nta kono de ndine nta kono de e ka jamana laji dine nyama de anga jamana ti dine nyema de banembe dine la ka ke politique dine nyema de banembe jamana don na ko luta ka dogo lu ko fe pour que ka se ga jamana don ka se ga fe soro jamana don kunka ngo mali tasira nindi mbuye reka la nyine munye nintea mbuye ne eka demsonu ka foko ko ben kadu ye ko karama kadu ye wallahi billahi tumaga ka jobala datuguli kun faso ka giri kateme jobala ka faso ka giri kateme ka parce jobala be ka mifo ango ko 19 millions ou bien 20 millions de habitants jobala be ka olu de ni la kisi olu ni kisi yoro anu ka kenya sabatili yoro jobala be ka kumani odi ni embuye ko way ko nin kake na asoro mata nin kanga to ala eska kanga ki amanga ka keo e ka la jambe bigele amini toro min kono amba kololo kele inde kono awde mali bladien kono awde tasma do mali la awa ambo gele kele inde kono même aventure la depuis 2013 masse aw masse ka fenke mali ede wallahi ma foi ke mali papa ma ke mali ka mali inde un chorondoro aka mablu ke de douanier aka duwa ote ku ansara na asoro ka fako ko an ka jamana sere jamana ko an ka jamana hine jamana ko an ka jamana ben jamana ko ma folo din kanga minengo ye embuyedi eni alati armu min dalembe eka sokono ebe wuli halbi ka ko president mabarake ni president mabarake armu mbe ebolo eni ga demsonu ntebo kata norlawa eni ga demsonu ntewuli ka kayrezo la kanawa eni ga demsonu ntewuli pour que ka se ka nyoro la kanawa klasini ko fu dalemba aw bolo sharia kuna manga kake hake do be marfa hake do be c'est-à-dire ki se hake do be min kanga da ebolo min kanga to ebolo ete president ete milizidie ete foye jamana ko ni jamana dente e kalfalembe jamana nyemaw de la comment be kalfalembe jamana nyemaw la to ko minu kalfalembe jamana de na o ke chokola ini de umbe wuli aba o sago ke jamana kono nyoron ko ni kon nateo chete nyoro musonte nyoro min be se ka o soso kada ko njumende ka maw be sira awni o e kelenyi fulana seba wiyen na folo ba ko fanga ba awla na ko be min ke wallahi mérite se ga la wuli wallahi anga commandant ba wallahi te se ga la wuli sous préfet konte o konte se ga la wuli oni mere wulu te se ga la wuli aw be ka usago ke adama do na wallahi ala debi usago ka awla nyore fon ko umma ba batu nete embuye batu kin fato e kin bato e wallahi ne ba kadinye ne fa kadinye de wallahi ayambuye nyininka ko liye haidara wiye komine haidara e chomine wallahi billahi ne jamuye haidara de ne bora haidara de ne haidara de ma yu nyininga ko depu bema kew ku sera ka dugu jumende sigi nyoron tetor ka kay raison kono wallahi ate awa aita nyiningali ke ko bune ali nunu moke ko ne bema ke ko aye ma dugu joli de la do dine kono mali kono o ka chade dugu hakemi mbe nyoron kono dugu hakemi mbe kay raison na ka foko ko ne moke de ma o dugu ka dine la sabati aka dogonde adugu ka dogonde aye nyiningali ke ko sobe yere fo e jalintanya de o da to wati chamamba fa yengo ne te nyere fa ye kwa parce que ne bado ne minye ne bado ne kan gata siraminga ne bado ne ka objectif ye minye waye jamana de ne ka yere te ne ka chenya inte kwa c'est dire hamako be jamana de la comment be jamana mununa olu be lafia kono chwe mamba fe malende on ka lafia ninke choko la mais est-ce que lafia be malende on bolwa parce que on yembuye de takabo jamana c'est dire kabo jamana drapeau sanfé on bolo ni mbuye te dro mali drapeau o chiana on bolo ni di côté dro mali drapeau o chiana on bolo ni aidara ten dro mali drapeau a chiana beko na ba fe ka fenke jamana ay boni ne fanfela e dro ka di ne mane ba ira jamana de una pour que nka sika place ni joro basoro ani totiya soro jamana kono o de banga dina nyama no mbolo ne o de fo depuis 2018 ambe election nko haidara fle mbuye fle katla ka fara
dikoka aw tun kan ka kɛra aw ta ka to aw kɔnɔ n'aw tɛ fɛn min b'i kɔnɔ n'i m'a fɔ mɔgɔ t'a dɔn dɛ aw ta ka to aw kɔnɔ aw ka peuple bila ɲɛfɛ anw jigi ka kan aw ye aw ka to ko wallahi n'anw ka laɲini ma sabati n'u ko k'u bɛ fɛn kan na fɛn min n'a man kan ka kɛ aw de bɛ kuma o kɔfɛ k'a fɔ ko fɛn tɛ se ka kɛ ninnu tɔɔrɔlen don i tɛ bɛ tɔɲɔ kɔnɔ o ye kira ɲɛ filanan baara tɛ jamana kɔnɔ dɛ baarada jumɛn de bɛ jamana kɔnɔ ko jamanadenw lafiyalen don nin bɛɛ bɛ kule ni buni bɛɛ la aw nɔfɛ ko Diko tɛ minɛ Aïdara tɛ minɛ Aïdara man kan ka accuser nin fana man kan ka accuser Mbuye man kan ka accuser nka e dalen don yiri kɔnɔ wallahi billahi e tɛ baara la e ka kalan bɛɛ kɛ ka ban e m'a ye don kelen k'a fɔ ko ninnu wulila pour que e ka se ka information dɔ kɛ e ka kɛ docteur ye dɛ wallahi ma deli ka kɛ dɛ mais e bɛ kule la ni ko e bɛ karamɔgɔ min minɛ ko sariya y'a nɔ minɛ e fana bɛ wuli k'a fɔ ko non ko sariya man kan ka nin nɔ minɛ ko nin ye e karamɔgɔ de ye ko mɔgɔ man kan ka maga la mɔgɔ man kan ka maga la jamana de ko a ma ko bi la ni jamana ko a mago bɛ mɔgɔ min na anw de bɛ wuli k'o sɛgɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ taa jɔ o ni faamaw cɛ o jamana kɔnɔ o sariya bɛ basigi wa o jamana tɛ basigi o c'est pour cela que olu minnu b'aw ni faamaw cɛ olu ye tulomaw de ye faama bɛ fɛn min di olu ma olu ka laɲini o de ye k'u man kɔ kan kan mais mago t'anw ka hɛrɛ la wallahi billahi ninnu mago t'anw ka hɛrɛ la diinɛ ma nin fɔ ala ma nin fɔ ala ka sahabaw ma nin fɔ wallahi Maliyɛnw b'a fɔ k'a fɔ ko waliju 330 de wolola Mali kɔnɔ ko ne de y'a fɔ ye bi jeudi je répète waliju kelen ma wolo Mali kɔnɔ tɔgɔ ani jamu ani ka ɲɔgɔn ma jamu nkalon ni nafiya ni munafariya kan ani baarakɛbaliya ni namidenya kan de Maliyɛn den de kɛ taabolo kɛra nin ye n'o tɛ waliju tɛ wolo jamana si kan ko jamana in bɛ tɔɲɔ nin kɛcogo la wallahi billahi tɛ ala sidiri ala yɛrɛ de ma waliju wolo dugukolo sanfɛ ka tila ko dugukolo halaki non o ma deli ka kɛ a ye ɲininkali kɛ a ye ɲininkali kɛ kosɛbɛ a ye kitabu kalankan a y'u ɲininka ala ka waliyu aw b'a fɔ ko waliju ala ka waliyu olu kumakan ala t'a sɔsɔ olu kumakan depuis b'a fɔ yɔrɔ min ala b'a latigɛ depuis o dɔn waliju 330 waliju 30 ni ko ka wolo Mali kɔnɔ ko olu su dalen bɛ Mali kɔnɔ Mali ta ma kɛ subaju ye sisan anw ta kɛra de an mago tɛ adamadenw ɲɛnamaw ka duwawu la ɲɛnamaw ka barika la de an bɛ taa su de ka barika ɲini ni barika bɛ su ye a tɛ don dugukolo jukɔrɔ de foyi tɛ yen k'a fɔ ko dugukolo sidiri ka mara dugukolo jukɔrɔ foyi tɛ dafɛn foyi tɛ min bɛ se ka mara dugukolo jukɔrɔ k'a fɔ e de bɛ mara dugukolo jukɔrɔ e bɛ to yen de an ka taa e barika ɲini wallahi o ye nkalon de n'o tɛ an tɛ falen fɛnw tunu n'o bɛ tila ka falen de i falen kun ye mun de ye ko nafa tɛ dugukolo in jukɔrɔla la i ka bɔ de ɲamarikan de don i ka bɔ de nka anw b'an sigi Aïdara ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ wayi Aïdara ɲɔgɔn tɛ bi amisardini bɛ cogo jumɛn ani Diko bɛ cogo jumɛn na a ma kɛ makari ko ye jamana ma tila wa jeunesse ma fara wa kabilaw tiɲɛna furuw tiɲɛna kanuw tiɲɛna Mbuye fana kɛrɛkɛ tɛ a lajɛ ninnu bɛɛ mago bɛ mun de la jɔyɔrɔ ani tɔgɔ i tɛ se k'u yɛrɛ sama ka président ɲɛ de ɲini k'a fɔ k'u bɛna kɛ président ɲɛ de wallahi billahi siran tɛ dɛ c'est-à-dire i tɛ se k'o b'u da de kɔnɔ i b'a dɔn n'u y'o b'u da kɔnɔ don min fɛn min bɛ fɔ o dɔn fɛn min bɛ kɛ o dɔn olu b'o dɔn anw b'o dɔn c'est pour cela k'i tɛ se k'o dɔrɔn de fɔ parce que olu bolo olu ye faamaw ye Mbuye aw y'anw bala anw ka hakɛ la depuis vol bɛ ta ka taa e fɔ dɔrɔn e y'anw bala anw ka hakɛ la depuis o la anw ni ala cɛ n'aw hinɛ bɛ Mbuye la vol bɛ ta ka taa Mbuye dɔrɔn de ye ka taa fɔ ko présidentw nana k'i fɔ ko députéw nana k'i fɔ ko ministrew nana k'i fɔ e muso n'i ba kɔnɔma dalen wallahi olu bɛ dɔgɔtɔrɔso min na e ka fura sɔngɔ tɛ e bolo i bɛ da li min kan olu yɛrɛ sen kelen man ɲi i bɛ da yɔrɔ min na pour que médecin ka n'u lajɛ o 400 tɛ e bolo vol bɛ ta ka taa mɔgɔ kelen ye ne hakili la jamanadenw kan k'u hakili gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se ka ɲɔgɔn lajɛ mun de bɛ se ka dɔ bɔ gɛlɛya la mun de bɛ se ka na ni nɔgɔya ye f'an ka nin bɛɛ réfléchir f'an ka sigi ka miiri nin bɛɛ hukumu kɔnɔ nka i bɛ dɔw mankan mɛn ko non ko maaba de don maaba ye mun de ko maaba maa bɛ kɛ maaba ye de i sera ka min kɛ faso ye Mbuye ye min kɛ faso ye maliyɛn dɔw a y'a labɔ ka yira ne radio 24 la n bɛ video kɛ n b'a haramu a ye min kɛ faso ye de a ye min kɛ faso ye a y'a sama ka na de wallahi billahi a tɛ yen wallahi billahi a tɛ yen siginɛkalanden minnu b'a nɔfɛ an m'a fɔ aw kana tugu aw ka karamɔgɔ nɔfɛ mais aw kana aw karamɔgɔ bila ala jɔyɔrɔ de la aw kana karamɔgɔ de bila jamana sanfɛ an ko jamana de aw karamɔgɔ tɛ foyi ye jamana kungo kɔrɔ c'est ça la vérité an mago b'o de la parce que f'an ka jamana de lajɛ n'an ma jamana de lajɛ n'an ye ɲɔgɔn ta jamana de sanfɛ ka ɲɔgɔn kɛ intouchable ye wallahi billahi maliyɛnw Mali laban an ka laɲini tɛ a bɛ kɛ Angola ɲɔgɔnna ye dɛ Mali laban an ka laɲini tɛ wallahi 2002 ou bien 2002 min passera Côte d'Ivoire o laban o kelen de bɛ passer Mali kɔnɔ n'an ka laɲini tɛ f'an ka karamɔgɔ ko ye an k'an kɔlɔsi n'an m'an kɔlɔsi ni Mali ma don guerre de kɔnɔ ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn ba minnu bɛ to yen jamana ka se ka basigi wallahi billahi jamana in tɛ avancer parce que mun de bɛ na ni guerre ye aw ko Mbuye jɔn de bɛ na ni guerre ye ko Mbuye ka bon ni Mali drapeau ye ayi
wallahi billahi mbuye ka dogo Mali kungo koro haidara ka dogo Mali kungo koro dogali tere nyate chela Mali kono mami fanga bala barka bala ka foko aka girini Mali yere non pouvoir be mo mi bolo bi o président de la république fanga ba aller la kateme fembe la jelenga mais peuple de ka girini président fana nga am peuple an jigi dalenta nyere ka an jigi tiana anye balmaya tien an fara an bana an bawla an fana an bawla an fawla amma so an balmaw ya amma so an sinju ye kada munde ka nata ani barakentanya kada munde ka ko an jigi tiana an jigi ma tiende an yere kunde an jigi tien parce que an make an jigi kanu bagaye an make an yere kanga an jigi da yoro minga pour que ma jigi ka barade ma jigi ka ke walede ngawne barade fli ka mawde ta mamunu kalantu la dunia tula anya mado de takafoko ko lu nana moral do kanku kafo ala kota kira kota wallahi wuli kanyanye ala ko komi ikanyanye ni kala ka donde wallahi nanyan ton nunde kofi kafoko nunde ba fo ala beta kira beta olu ga fo tay ukono de olu ka so jolonde itazila aba olu don tebo kata sa chenje bauka olu don tena aventure la olu don te sakogoji bauka nga amurun bolla ka bo faso kono gelia ni toro kafoko ambau be c'est tout en faw be c'est tout aba anga kabila na mbalma be ante draka soro kado amena fenyini pour yanga faso anga sega lafia soro kono kasabo ke barakentanye kasla ka fo jenesi ka franjonga o jenesi laban kera munde kuma suluni maluya o jenesi laban kera munde fanani kelaw ni banani kelaw o jenesi laban kera munde ko jigitige den ko de wolola mali kono ko jigitige jenesi ko bi ko de balolembe mali kono wallahi malende o jenesi su o de kapsa mali jenesi balolenye wallahi billahi parce que am masega njigi da anyere kunka am masega anyere kanuka sena ka jamana lajede an ye mado di sugandi jamana kono ko lu de bla jamana de nyefe an kala nyini be soro an ye mado de ta jamana kono mamunu esporo tula mamunu tesega tama mamunu ka réfléchir c'est-à-dire ikamirna anan ka hakirna anan be klemina wallahi te nyogonta anan kala nyini minye te nyogonta de an be klemina bi an go ko dlo kami olugo kono ko lu ta fe dlo kami an no lu be sega nyogon fam anno lutsi ka nyogon famude an bet lemina bi an go robine ko do du kono courant ka do du kono olugo kono ko lampadaire de kande ko lampa pétrole be do min kono ko de kani an ga jamana be sega avancer nin kainka awni alache ka diko nunde to awnye hakilna mimba awna animirna mimba awna an be to nun kode haran kanga sigi kamiri ka sega bara fitini mi ke o ta an ba perdi nun kode an yo de fo kelo kele ni ba ke i du school laje wallahi ba keni dusu dronde ba keni ker dronde ni akeni kere wallahi bi avancer mais kelo kele ni mi jigi daka ni ma tani dusu kunye ni jigi da mawere de kano jigi tege domidu awa jigi wereta aw na de ni malite awa ni malite ala dronde da awa on jigi ala de aw de ko mali wallahi mali ko kele wallahi ambake mbuye ambe minni ni ka kalande on fe ay jo bala blade mbuye ngoni mo min kanga mine mbuye etunganga datugu binye mbuye mo min kanga si prison na bi eni de kanga datugu santa ube sambina na au kango ke prison na mais mali on de ke intouchable muna ni ma datugu am mali den kele unde do aw bo jo aw ka du kono kam marfa kse fili obeta jigi fantan do ka du kono seta dabali ta nyoro da be munde fo eche kono ni e famode ni e doni kilawde nunu ye doni kilaw ye fotere abe sirande to mini jamu mini na folo mi bolo haraw yeli kagele ale bolo parce que aw biska sago beke mais aw sago ke onde la ma ote sago sago ke alala de aw biska sago ke aw ka tande kono aw biska seko de mayera ka aw ka tande kono wallahi firawna ya seko bela jilen ke mais alabana mundela alabana ala tabolo de wallahi ala ya mine ka di musama ala ya to ko jibaw kono awa mositi sa chogo do mositi labando de muye ne etlenya na ibabla ikuna ide untlebe ke chogo jumena muye ni etlenya na bi ka foko anyi bonya kita ka foko ma bay malikono ani maliko ka bay bonya muye e ki sigi ki réfléchir doni ko jama intugiri ko kunjumendela no jama mimbi ko o jama ikano la je ko imiri reni Allahu Ta'ala che malendo mbe tonyomi na muye est ce que ba kalama wa ete bamanan kamme o ekelenyi faso kanu bana de po yorola ete faso fe ete faso don fe grami be faso kono wallahi billahi itafe wallahi billahi itafe muye ne etumbe jamana don ka gila do ne ete bamanan kamme o ye kelenye mamudi ko mimbe bamanan kamme o ya yere tugu aw ka fara nyogonka aw mugo fla doron o be aw mugo saba doron aw kataw jokombe de millions kata kuma kan dota kata ma dota kano la sigan kuna wajibi ka fako malendo bela jire millions mugani ko kwanka tugu o kelenko
est-ce que aw ye Qur'ana kala est-ce que aw ye hadisa kala hari ma fla jele o hake junubu be hake mina wallahi billahi ayaw la kali Qur'ana kono chukomi ite soka ma sabana fari yere ka surtout jamana kunturu ako islamia ako ko dine ko tijaniya yoro jume kira jume de nananai wallahi hakira te hadisa te afiquti billahi ati wallahi aw sigira yoro minna o y'a sɔrɔ olu tɛ arabu kanmɛ o y'a sɔrɔ olu tɛ silamɛya dɔn parce que a y'a sɔrɔ mandenka denya de b'olu bolo hɔrɔnya de b'olu bolo aw nana a y'olu minɛ k'olu kɛ jɔn ye fɛn wɛrɛ tɛ aw bɔ kun kɛra Mauritanie kana aw sigi Mali kɔnɔ kun jumɛn de la e ɲa tala aw sigiyɔrɔ bɛɛ dan ye ɲɔrɔ ye kun jumɛn de la fɛn wɛrɛ tɛ o aw tɛ se ka passer ka tɛmɛ o y'a sɔrɔ anw bɛ yen o y'a sɔrɔ anw bɛ yen anw ye maaw ladon diinɛ kɔnɔ wallahi billahi o y'a sɔrɔ famille bunɛ bɛ yen aw ye anw kɔnna aw ye ɲɔrɔ anw ye dugu dama min sigi ɲɔrɔn territoire kan Kingin territoire kan Karta territoire kan Soroma territoire kan Jalan territoire kan a ye ɲininkali kɛ de men tigila ye men kɔda ye de ne de bɛ k'a fɔ ko ne bɛn ma kɛ nga aw ya anw bɔtɔ ye k'a fɔ an bɛ waso wa o t'a yira Kuranɛ mana waso kama a mana yɛrɛ kama o a n'a dusukunjɛya ni bɛn ni karama ni mɔgɔw ka hakɛ mɔgɔw bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ ka se k'u dɛmɛ o tɔɔrɔ kɔnɔ nga bi aw ye hadisa kɛ waso fɛn de aw ye kɔlɔsi kɛ waso fɛn de wari ɲini fɛn de bi aw ye diinɛ de ta ka sankɔrɔta ni adamadenw ye mais a jukɔrɔla an y'a kɛ nafolo ɲini ye a jukɔrɔla an y'a kɛ muso ɲini ye aw a jukɔrɔla an y'a kɛ tɔgɔ ye de kan dulo diinɛ la ka ala ka diinɛ ngalontigiya ka ala ka diinɛ kɛ ka balo mɔgɔw la ka ala ka diinɛ kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔw la jɔ bala b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ bi de mais jɔ bala i n'i ka hɔrɔnya ka tɔrɔ i n'i ka mandenka denya ani ka hɔrɔnya n'i ka cɛfarinya depuis kana Facebook kan depuis anw k'i sɔrɔ Facebook in kan i tɛ mɔgɔ fa neni i tɛ mɔgɔ ba neni mais tiɲɛ mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ jɔ bala i b'i da don a la de fasodenw bɛ tɔɔrɔ tɔɔrɔ kɔnɔ i b'i da don a la de don min na jɔ bala bɛ sɔn ne ma RAS 24 aw bɛ ka kɛlɛ min kɛ a y'a ɲɛfɔ n ye aw kana ni dalila ye n bɛ video k'a kan de n y'a d'a ma a ye video k'a kan kun jumɛn de la ko faso a y'a kɛ faso de kama mais aw maa kɛmɛ joli de bɛ video kɛ n'aw b'a dɔn anw bɛ nin kɛlɛ la an bɛ ka kɛ mun de kama aw b'a fɔ ko faso ka jɔ faso ne ko faso joli tɛ manifestation ye quoi faso joli tɛ dɔrɔn an ka bɔ ka tiɲɛli kɛ sa faso joli bɛ taa par étape maa minnu bɛ gɛlɛya la yan aw delila k'a ye k'a fɔ ko anw ka karamɔgɔ minnu k'olu sera ka bɔ k'anw ka carte ɲinina kɔ fɔ wa a ma fɔ awa hari sini dɔ b'a ka baarakɛyɔrɔ bila hari o don na Sénégalais muso de don ou bien Mauritaniens muso de don n ko a taara Mali papier de ta Mali kɔnɔ ka na n'a ye a bɛ ka marché n'a ye France yan mais anw bɛ yan bi carte ɲinina bɛ jɔn bolo personne aw b'o kalama wa ni ne tɛ aw tɛ b'o kalama de awa dalila bɛ n bolo a preuve bɛ n bolo n y'o de fɔ n ko maliyɛndenw mago tɛ faso la maliyɛndenw mago t'u yɛrɛ ka laɲini o yɛrɛ kan ka hɛrɛ sɔrɔ sira min kan dɛ i mago t'a la de mais anw bɛ ka nin kɛlɛ in bɛɛ kɛ jukɔrɔ video kɛ in t'a ɲɛ ye quoi non video kɛ in t'a ɲɛ ye Mali wallahi billahi don o don kan'i sigi video la maa tɛ maa balo la maa si tɛ maa si ka connexion sara de mais a y'aw sigi ka réfléchir ne ko maliyɛnden jumɛn de bɛ gɛlɛya la jamana wɛrɛw la n'a bɛ se k'u dɛmɛ dɛmɛ bɛɛ tɛ wari ye sa non ne ni ambassade minnu kumana n'u kumana ka da mun de kan malidenya hɔrɔnya Afrique ambassade min bɛ yen ni ne ma kuma a ka dɔgɔn dɛ n y'a kɛ mun de kama parce que n mago b'a la maliyɛnden minnu bɛ farafindenw cɛ la ye pour que olu ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ ka se k'u ka liberté sɔrɔ nka hɔrɔnya kama minnu bɔra bi alhamdulillah n bɛ ala tanu k'a barikada o ye ne ka baara dɔ de bɛɛ n'a kɛlɛkɛcogo de don mais i kɛlɛkɛcogo ye baara min ni nafa min lase faso ma de e ka bɔ n'o ye i kana yɛrɛ faso jɔ kɛnɛ kan a tɛ yen o c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Aba haro kele bi ante ka bɔ ka video kɛ Angola ko ka mɛ an b'a baara la dugu ma de ne n ka avocat bila a nana kuma n ka page in ka yan n ko maliyɛndenw bolo ko manamanakan de don manamanakan tɛ o n bɛ k'u dɛmɛ kun jumɛn de la aw delila k'a ye k'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmaaw bɔra k'a fɔ maliyɛndenw bɛ prison na wa i t'a kɛ o mais i bɛ se ka kɛlɛ kɛ u ka entrée nɔfɛ i bɛ se ka kɛlɛ kɛ i ka jɔyɔrɔ nɔfɛ i bɛ se ka kɛlɛ kɛ i ka c'est-à-dire olu yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ min na olu yɛrɛ ka hakɛ min minana n'o sɔrɔ cogo o kan ka sɔrɔ feere o feere la i b'a kɛ fantanw kun kan de a b'an fantandenw de bɛ sa fantanden joli de sara ninnu ɲana i sera ka fɛn kɛ wa aw taara aw ye buba ye gɛn ka bɔ yen buba tagalen kɔfɛ aw taara bɛn a la ala ma bɔ aw kɔ kɔrɔ wa ka na ni bubu ye o bubu kelen aw bɛ ɲɔgɔn sama la o bubu kelen nɔfɛ tugun an ko i bɛ ka taa ko i bɛ ka taa nka bi a bɛ tɛgɛrɛ jumɛn de la i bɛ ka ma baara kɛ nka an b'aw ka baara kolon de kɔnɔ i bɛ ka ma baara kɛ wallahi ka gouvernement kɛ ma kɛ papagaya ye maliyɛndenw lakasi ka maliyɛndenw tɔɔrɔ ka maliyɛndenw faga mais i bɛ ka kɛlɛ ka su tɛ de n ko e ka su de don Haidara e ka su de don et puis
Mamourti ko aw bela jelen ka sude ni sunu nu yede am malen no be tonyo fen kono aventure la ni jamana kono ni tieti singa fo ye ne 24 ya fo de fo ka so tiere tie ka kunande mais aiso tiere la ka jamana la jesa hakana karamo nu la jesa wallahi billahi hinete karamo nu billahi karamo nu be miru donc avenir de la mais en faw ka avenir ana en baw ka avenir na on donc ka signé sigi ana on nyere be wati mi nabbi wallahi billahi karamo nu magoto la de ya on be giri nu de nofe ko way kon kram on be giri nu de nofe ko nu be ka ala tafo yoro jume ibe ka ala tafo yoro jume awni ala utala tene be sega eso e ka sega chien fonne ko engalonde o ngo yere nege kuma de do ko karsa en sombe chien fa o engalonde o non kani yere sege mawma de bi son et sega chien fo tiye mawma bi son wallahi billahi et sugo tade mine ka du ka fo be na chida tigi ma de o mona munde do e fisuru wale de ya har kafirite so hisuru valiyama non hari kuma tola mawba do ka fo ko karsa ka fende bi kono non teninti kuma to e benya be bela beba do be minye beba do kramo nunu nu ye fe soro mo mi na mo mi yu so ibe kuma ni mo mi ye togomi na soro ani mo mi mu son fana ibe kuma no ye togomi beba do nde tekele nyede e bado en talente mogola e madeli ka dorme mine mogola ka fo ko e ka boka ke fo tigiye wallahi billahi o fo choko ani amadeli ka fendi mo fo choko tekele nyede o fo choko tekele nyede non te jonde be mali kono komin to nyonente bede to nyonende jonde be mali koka komin to nyonente bede to nyonende mais ni to nyembe sur la choko jume ni mori nunde no fela de do ni to ni ngela mbe na choko jume na ambalma muso kabo kana aventure la anyere kunka bo kana aventure la sur la choko jume ngoni mori nunde do ayu laje ayu nyiringa na soro idenkele mbende me veviti de bu be bolo kelen no be ka bola kuno ka bazin wallahi billahi be nene e ka kalo fla sarade bu kunjumende la an kun findamaw an kalambali damaw an de banka drome franinga katadi kasama ko kasa ko demenke yanfe non ayo doke faso yeke mais ibi miri le faso do be gela min kono kanga bo akono choko jumena ibi miri ni ndela pour que kana saya sura kono pour que kana toro were sura kono ka fara ibe toro min kono nga non na wula do me ka fo ko anga hake na sura ga hake me mine ite bode ni anu mboto la dongodo wallahi be kala nyini do de nyini nonte aunte bima on bla ni toro in kono bima on bla ni nyani in kono ni nyani kele ndia aw labo aw de la kay ka fo nunu wula ka kele be kele ke femfe na ka fo kono ko pede ko ni pede ko kanga jamana la développer pourquoi pas na teke avec eux ambe jamana munun kaya ebe se ka fo ku ite via ko pede tia pere be a ginu be a awa ibe muso langolo unde yala yiri kono ibalika wori nyini na wa est-ce que ibalika dîner baralawa ami balalao c'est ça la vérité mais ay wuli awka keleke société o ka daile sa ay wuli awka keleke ambalma munumbe fonction publique kono nu te ka barake normal la ay fere nyini akko lu boy mamru mago be fasola o lu kata ende nga te ba ministre yeti bami wallahi tle kono ite barake wallahi 7 heures de temps wallahi ta bara mali kono de kunjumende la parce que betari kungolo do mori do koro betari jigi ke mori do e betara doni kila do fe ka fo ka se ma bade na do kenyembe ni posting sur eni ala janga jamana be avancer ni kanka aw mun bora hakili bora de ka family ke tama kunya de ka se ka kodo mais malien de on ka tama kera de ko amma gote jamana la malien de on ka tama kera ambolo kuma sulu de malien de on ka tama kera de karamo batu malien de on ka tama kera de itama tola yi kungolo di karamo minna kanana folo nyini kata de o karamo la e mi ye directeur e ki ka kalange ki ka diplôme soro o ma se ka place mi ndi ma etari ko karamo ke ka do min ke ede abo don kele e bi sike ki ka kalo sara tlanti di odema o le be ku ka du de la taw e ka laje e ka drome ni ne ka drome de farla ngonga ka dale ma ko ale wortige ka tema mbe ka wortige te de e ki miri ammo saba jera ka tanta minda ma e bi saba de yo ale kelnya bi saba soro ne be tantanna no ma chaya ka teme neka no ma yada ka teme anka aba no ma fangani setiya soro anka abo soro jonde ka c'est ça la vérité il faut malendo ngushi ku medini la ka foko ko femi mbe jamana nafa femi ngana ni bara jamana kono femi ngana ni benye jamana kono femi ngana ni kele jamana kono anko de nyanyini quoi mais malien tora dîner de la quoi aw hakila dîner monde ngo dîner vie privée c'est pas en public dîner vie privée drone adera mo minyo dîner be e drone nafa amadia mo minyo dîner be e drone nafa awani faso blaka dîner bla ne benga faso de
parce que diine a tɛ façon jɔ bien an bɛ degré min na bi Mali kɔnɔ awa diine de y'an ka jamana ci an bɛ degré min na Mali kɔnɔ diine de ye jeunesse fara an bɛ degré min na bi Mali kɔnɔ awa diine min bɛ Mali kɔnɔ o de bɛ ka kɔnɔ sigi an balimamusow la o de bɛ ka kɔnɔ sigi an yɛrɛ furumusow la awa o de bɛ k'an bɛɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na awa an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ fɛn yɛrɛ tɛ Mali diine ɲɛma minnu bɛ yan an ye minnu ta k'u kɛ intouchable ye an ye minnu ta k'u bonya ka tɛmɛ an ka drapeau kan k'u bonya ka tɛmɛ Modibo Keita min nana n'an ka indépendance ye de k'a fɔ ko Modibo Keita tɛ fɛn dɔn nin diinɛ ɲɛma ninnu de bɛ fɛn dɔn a y'u lajɛ aw yɛrɛ k'u kɛcogo lajɛ aw yɛrɛ k'u denw lajɛ aw yɛrɛ k'u musow lajɛ an ko jamana ka jɔ Mali bɛ se ka jɔ nin kan in kan Maliyɛn den tɛ tiɲɛ fɛ dɛ Maliyɛn den ko i ka kuma cɛ ɲumanin dilan k'a d'a ma ko a bɛ tugu ko a bɛ sɔn i ta ma mais ni nana y'i tiɲɛ ye don min k'o ka kunna de ko non k'ale tɛ sɔn tiɲɛ ma dɛ awa n'an ma sɔn tiɲɛ ma Mali in tɛ jɔ jɔ bala dun y'a si kɛ wallahi a bɛ tiɲɛ dɔrɔn de fɔ kɛlɛ mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ jɔ bala n'a y'a dɔn a bɛ se ka tiɲɛ fɔ a kɔnɔ a bɛ tiɲɛ fɔ a kɔnɔ de kun jumɛn de la ko Mali o de ka girin ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye wallahi an mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i t'a ɲininka k'a fɔ an bɛ diinɛ min na de i b'a ɲininka de ko e bɛ bɔ jamana jumɛn de kan i bɛ mun de fɔ ko e ye Maliyɛn den ye a bi aventure la ani jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan bɛɛ bɛ maloya k'a fɔ k'i ye Maliyɛn den ye surtout ka bamanankan fɔ yɔrɔ dɔw la farafin dɔw ni ɲɔgɔn cɛ wallahi i yɛrɛ bɛ maloya n'a ye kun jumɛn de la parce que Mali kɛra ba yaya de ye Mali kɛra yɔrɔ min kɛra kumasulu jamana ye Mali kɛra jamana ye jamana min kumasulula diɲɛ cɛ ma Mali kɛra jamana ye ko den caman b'a kɔnɔ mais wallahi den si tɛ min mago bɛ jamana la awa den si tɛ min mago bɛ jamana ka hɛrɛ la awa den si tɛ min b'a fa bonya den si tɛ min b'a ba bonya ba bonya ni fa bonya ni jamana bonya ni ɲɔgɔn bonya tɛ ɲɔgɔn batu ye mais anw ye bonya ani karama anw y'o de kɛ ko ka ɲɔgɔn batu a ye jamana tɔw lajɛ diinɛ bɛ jamana minnu na a y'u lajɛ hari fa ni den ni ɲɔgɔn cɛ bonya de bɛ yen wallahi ni bonya tɛ diɲɛlatigɛ ko la o ye fɛn gansan de ye mais ɲɔgɔn batu ma fɔ dɛ Maliyɛn den kɛra bonya kɔnɔna na k'a fɔ an ka ɲɔgɔn batu de non an tɛ maa batu de an b'i bonya de mais an tɛ maa batu de awa an b'i bonya k'a da la bonya min b'i ni jamana cɛ mais n'o bonya da karila i ni jamana cɛ wallahi an b'i yɛrɛ diɲɛ la an b'i lebu siginɛ kalandenw a ye sabali siginɛ kalandenw ne bɛ n kan d'aw ma bi ne RAS 24 tɛ kɛlɛ cogo man ɲi dɛ wallahi billahi tallahi aw m'a fɔ ko duwawu de b'aw kɔ wa aw m'a fɔ k'aw ye hadisaw de kala wa aw m'a fɔ aw ye fiqhu de kala wa wallahi billahi a ye jɔ bala a y'a libéré dɛ a ye jɔ bala libéré o de da ka d'an bɛɛ lajɛlen na siginɛ kalandenw a ye jɔ bala libéré n ko ni maa kan ka minɛ ka datugu aw de kan ka minɛ ka datugu ka sababu kɛ mun de ye anw ka jamana bɛ guerre kɔnɔ depuis anw wolola ani bi cɛ mais bɛn bɛ ninnu bɔtɔla ye de k'a fɔ ko wayi ko nord libéré tɛ ko centre libéré tɛ e ni marifaw dalen b'i ka so kɔnɔ hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn i bɛ Hayidara bɔtɔla ye de k'a fɔ ko jamana ɲagaminen don sécurité joli de bɛ e nɔfɛ i bɛ Diko wulitɔla ye de k'a fɔ ko jamana ɲagaminen don Diko sécurité joli de bɛ e ka da la maa joli de sara e Diko dɔrɔn nɔfɛ e ka laɲini y'o ye wa est-ce que jamana bɛ basigi o kan kan wa est-ce que e kan ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan nin kan kan wa n ko an ka dɔnnikɛla minnu bɛ k'a fɔ k'u kalanna kuranna la mais u kalanna de mais hakili ko o de b'u la ka sigi ka miiri wallahi o y'u manqué de kalanna de mais m'a faamu de wallahi n'o tɛ don min na i bɛ Diko interpellé k'a fɔ ko jamanadenw y'a wele k'a fɔ ko a kana jara sidiri a kana jamanadenw ko k'u mago b'a la don min na jama bɔra Diko kan ka mun de kɛ e Maliyɛn denw a ye sabali ne Diko ni jamanadenw bɛ kɛlɛ ni ye aw ka alimami de ye mais jamana de ka girinna bɛɛ lajɛlen ɲɛ de e tun kan ka to o dɔn e ka taa commissairie ɲana e tun kan ka to o dɔn e kan ka progrès ɲana dɛ pour que i n'a ka sigi ka kuma i bɛ jama in labila e ka taa nin de ye faso kanu ye o faso kanu tɛ k'a fɔ ko ni jama mana girin nɔfɛ ko nin tɛ kɛ dɔrɔn n fana bɛ tugu nɔfɛ dɔrɔn n bɛ jɔ mobili kɔnɔ ka kuma b'a fɔ non bɛɛ bɛ se a la sa aw bɛ ka kɛwale minnu kɛ réseaux sociaux kan ani jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ se a la sa mais an b'a to yen mun de kama an ka hakilinaw an'an ka jatew n'an ka kodɔnw olu tɛ kelen ye an'an ka faamuyaliw wallahi billahi olu de tɛ kelen ye n'o tɛ ni bɛɛ ko i b'i sago kɛ faso kɔnɔ o faso in tɛ jɔ n'i y'a ye faamaw bɛ k'u sago ka na bi aw hakili la ko wɛrɛ de dɔn parce que faama ninnu y'a dɔn de se foyi tɛ jamanadenw ye de n'u ma tugu nin diinɛ ɲɛma ninnu de kɔ awa an tɛ se k'an ka hakɛ sɔrɔ n'an ma tugu ninnu de kɔ awa tant que ni maa saba in de bɛ yen ni Diko ko min Diko ka jama bɛ girin o nɔfɛ Hayidara ko min Amsarini bɛ girin o nɔfɛ Nimbuye ko min siginɛ kalandenw fana bɛ girin o nɔfɛ aw yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ o jamana bɛ basigi o jamana hɛrɛ bɛ n'a kɔnɔ wa awa aw jamanaden minnu bɛ nin girin na a y'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ papier ko dɛsɛ t'aw bɛɛ lajɛlen na même jamana kɔnɔ aw ka carte d'identité dafalen tɛ même jamana kɔnɔ aw ka nina t'aw bolo aw ye k'u y'o kɛlɛ kɛ aw minnu ye kala kɛ jamana kɔnɔ aw y'a ye k'a fɔ ye kɛlɛ kɛ ka grève kɛ ka wuli ka manifester dɔrɔn k'a fɔ ko wayi ko a ma baara sɔrɔ jamana kɔnɔ wa i m'o kɛ o i bɛ manifester mun de kama i bɛ taa kɛlɛ 2 4 de fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko karisa fo nin de ka kɛ
e ma kelen soro ko sabaka ke o be nyana bo awa nu de be ka la perdu dongodo an ba fe ka la nyini fen soro nu be ka la perdu dongodo non te nangula ka ko ni de ka ke jagwa wallahi nanyo soro antege fulana ambo fana soro antege mais en tant que aw be nin dine nyema nunu ko aw ni kuma sulu te fara en tant que nambe nin dine nyema nunu de ko ka population ka dianye ko kuma fuye ka fu kube ka fama o kele be la ha doni kela te mambe se ka chitige fama o yi ate aw environnement munu be sigi dongodo je pense que anga sigi de ambe wati mina comme si ko 2020 be ki sigi ki mir ko jamana ale de ka girni fembe la jelenyi anga fere nyini gele jumen de be mali kono ni be se ka 6 nambe be se ka otako ke 6 jamana kono ni ngile ande be sécurité ko de be video kela be ka bo ka semini kelen ko 6 dronka pour que o ka soro no soro la wati mi ambe wuli ni docteur sidiri ni école de mania ambe wuli ambo 6 fanata pour que ka se ka keleke gouvernement ka soko yoro di amba ta par étape kata nga ango kono amma ko te gouvernement na tugu amma ko be mundela diko e ka blanyanga keleke ay dara e ka blanyanga keleke ni ay dara ko ati diko ka kelela jawna matlawa jamana tlanao jamana don tena nyogon kanfo jamana don te hine nyogona ante makari nyogona akera sisa ini wali mogo do kaje ini jamana mogo do kaje horonya kama akafse ini malien den kelen kaje wallahi ika malo ya jamana were mauni nyogonche ika toro jamana were mauni nyogonche olubu deme ka hinela katla ki deme katanie wallahi ki sutura me malien den te sutura de na kera laban kera dan kata afana mbaw langolon ta kata ngalon surula kan olubu la rejejo sambe hine bana depo rola makari bana depo yorola ango ko mali islami jamana nga ambe kalabanti ala ambe ngana nga jamana kono ambe barka soro ante barka soro de mali ndew da bara bainte mali ndew wallahi kuma fo bainte mali ndew do video inte mali ndew vinte mali ndew anka nyogon kanu anka jamana de laji mali ndew anka nyogon bonya me anka na nyogon batu mali ndew aw nyaabe munu na ko haydaraw de do anyaabe munu na ko sirfu de do wallahi billah aw nyunu nga ga sirfira na bora yoro me ayu nyini ngare jamu inte sa jamu inte olum be se ga haydara e chugodi kateme kirawka olum be se ga haydara e chugodi kateme arabuka sidiri olu tara arabuka kritirite ta kanana e me anun nanani dine imana no familia de non imana ni dine de wallahi billahi mana ni dine inana de sirami be se ga nafolo duma ni sirami be se ga jama duma ani sirami be se ga togo duma ani sirami na nu kanyana ma be se ga dala kono kasuka sayama kana se ga barakede itaro de takano sigi malende unkuna mani dine itekelenye de anye dine kata ambe dine do kateme maroke unka ambe dine do kateme SBT unka ambe dine do kateme Tunisia unka ambe dine do kateme Saudi unka me uluka jamana ulaje ambe dine do kateme Dubai ka uluka jamana ulaje Dubai tiempe anyonate me uluka jamana jolemfle ekuka jamana jolenfle nga on tara dine tade kana sige an faw kuna ko lu de ti on tara dine tade kana na idro kana sige an faw kuna kana sigande on kuna ko lu de tri pour que on ka de on ka avenir kanye plan bu bolo ni ndronde de abay ku laje mbuye de ulaje fanga mumbula wallahi billahi fanga kele nyona de mbuye la fanga mbi aidara lo nyona de ba de ona fanga mbi di kolo nyona de ba de ona ko retew an kun final la to damaw de tuguru ko eti sigi ki fa laje ke il fa soro ka maîtriser chogo mide awa o plan mi mbolo ibena e fana bla o traje kelen de ka ere kangi manifester ka bo traje kono ka bo dien kono ka fono ayem fa soro menete soro le ayem mo ke soro ka kuma elema ne wolola ka bolo ni fanta ni jonya inde kono mais non nete soro de mais muna malendo mona hakilite daila muna nteke comme Ivoire muna nanteke comme Sénégal muna nteke comme Guinée e ka laje jiye jamana be banyi e kam mali laje fo mali hina be doila ni sigi kimiri mali la dusukasi de bifa wallahi billahi ni sigi kimiri mali la men itlali kimiri mali ndona kam mali ndo nyire ka vichugo laje jamana koka ko ka vichugo laje jamana kono kam mali ndo nyire ke chugo laje jamana yere kono ibi mankunde ki sigi pour que nin ka se ka lafiya nonte ebe saka soro nyema soro mali kola de awa nyete soro mali kola bala ni gerte de malendo ne do layru dawma kera net la magnet la pourquoi on sago kasoro fanga boni dina nyema nunde ko nama bon nunde ko kan chesiri ka zenesita wallahi billahi zenesika ka responsabilité ta ambe maoma ko nin ke chogo la mbuye do haitara do sezoro aw kanga bla kuna de ka foko dine wati de ambi bonya ambi sika fendi ma dine wati la mais ni jamana kunga nkonna na dine kotola ni jamana kunga nkonna ambe jamana den kilonde emiye karamo e mamsa ne kalandenye ambe retaye jamana awa jamana kunga ngo kele de ambo kele de ke jamana mali kanga kenin ke chogo de law c'est ça la vérité nga ni mali kele wulila ambe mali kele to e kato yelema ka ke dine ko kele ka ke dine ko mankanye e dine ko mangambe rojmi
jamana ka gele dine bo yoro la wa jamana don be ka sa dine bo yoro la wa papier kontanya be jamana don na dine bo yoro la wa jamana don be prison na jamana kona ani jamana ko ka dine bo yoro la wa non kan ko jamana di c'est ça la vérité an ko jamana de nan ko jamana dembe kango kono mais aw kanata jamana don ka kele yelema c'est-à-dire kata dogo dina nyema do kofe fo jamana don ka se ka ni nyoro famu parce que kele nunu ye fendo de aw bolo ka fo ko dine de ta kono billahi kele be ka kele dine de to ati ka kele jamana to yi aw femfe mbuya diko fara haidara ni mbuya ka abbe fa kele ba kele Silamia yere kono aw manga ka président soutenir aw manga ka député soutenir parce que nous be mo fagalaw de awa nunu sisi kante nyumaye awa nunu sigi kanye tonyoli ni nyani ni mo faga ni kumasulu de jamana donka nunu be sigi kanye swali de nunu be sigi kanye de ka jamana don de triku sago soro nunu be sigi kanye ninde nga bi aw de ni olu be nyonye aw ni olu de be teta nyon fa be ka feta nyon fe de aw don be boli mobile kono abe soro yoro jume abe bara jume de la abe bara jume de la aw munun be ka di ka fa on de banka drome danga kramo la aya ka kramo de lajeki e min be ki ka drome do ala e ki lajeki e ka babini yere abe tige de dongodo e ka laje e rebe soli ka wuli de kata barala kito jamana werula wallahi e dugute je ka e dalen to dilanka e mi sigi kimiri ni bela e be tiga drome do kramo la kramo ba da doma wallahi densité mi be barala de kunjume de la e be drome mindi de dombe balo de la ka nyana ma be nyaw de la mama je soro wallahi te la gara soro ay kramo nu laje ibe ka jiye de nyini ni e je soro wallahi be lagara soro mama ma se ka nyana ma dia bo mama se ka hera soro nyana ma ko no be ta munde fo lagara don parce que ni ma fen soro bibe ka hasiri dun tar yene soro bini du ma fen soro ka se ka lafia soro nyana ma ko no wallahi e ma ko nan jugu de te hera kanu ma si tugun kwa e be sa o kanka katla ka jine soro kanka choko jumena o yengalonde o yengalonde nonte arijine mandi e ko lubo na soro lu dalembe ala kola lu dalembe krakola ka foko ko bollahi ko arijine soro ko wi ba jela de ka se ka arijine soro de olu be so munun kono ite to kono de olu de umbe ka boli mobili munun kono olu be basem ba munun do wallahi to lu donde parce que fanta umbe yiri kono ito olu donde fanta umbe quartier munun kono na sara de law be me te ka nya olu yede me domina imana ta nyani fitininke ibe munde fo ko way awye ni njoyoro ke maliye way ya jore ke maliye ete o mamnu nya di ema ya di mani kram wa yoro de pour que akasika ke maliye na yo ko maliye adon ibe gele ami ngono kasika bodi kono sa me ka fo ko yedda flo de dima sisa ambe ni ngele ya kono bo on sera ka dotro so jori ko me aidara ka kuma o lieu dotro so jo ye finke maliyo me yo lieu dotro so jo am sardini ma joli joli de be aventure la mimbe katini na kola ne 24 ba kalama de e de la ka boko kelekewa e mo kelekew imo kelekew me yen na folo min jima ya do dotro sola me olu kanyana ma be to aventure lawa olu magotu fau ka yeli lawa olu magotala ka tu faso kono wa olu magotala ibe jamana min kono ka sika papier sora kono wa an ban sigi kamiri ni mbede lako horonya ta kono dambe ta kono chiye ta kono wallahi billahi yere don ta kono de baw ka drome de mine katla ka waso awla baw ka drome de mine katla ka yira net den kafsaniye wallahi barka de benela barka to lula aw munum be ka di barka ba awdela mais awde mankiku jobala bi aya seko ko mali jobala bi ama wordi malima ama sanudi malima wallahi ama jamandi malima mais jobala e fendi malima no e horonya no e dana no e ladire ka to senegali ka ga mali denya yira ka to senegali ka faso kanu yira ka to senegali ka yira ka foko ko president ka tile jamana do ni nyonje har na ale mado jamana kono abega ke munde kama ko mali e mado be siga milliard do jamana la me ba soro jamana tili ani jamana do ka tonyo o de kadi e jobala wulila ka kele jojo de ke mali kungola aya ke munde kama horonya mbuye yere ka horonya bokono c'est ça abeka ide defa non te na kira boli mbuye etika boli foni mawi bambu na kira boli haidara etika boli foni ma weru wita na kira boli diko etika boli foni ma weru nyana awma me o jamana ngono bi ambek awbeka onde blam nyon fala o jamana ngono bi awbeka andama de blam nyona awo jamana ngono bi mali zenisi ka sega franjon ka kusigi ku hakilu gere nyona de fanka nyon faga de ka nyomba wallahi billahi ni guerrier de manam mali kono comme Côte d'Ivoire comme Angola comme Liberia pour que malien de un cadre ka fo an seran sekola setanye dabali tanye naman sigi ka kuma de billahi mali te basi naman sigi ka kuma de billahi jamana wallahi langolo beto no de makema malien de matora yede amma toro ya amma nyaniye voilà ay ivar la jena soro mori batu be entugunke ate o kunjume de la parce que il donna gilia do de kono gilia mi tunta do ka fo be do akono
c'est pour cela que bébé jɔyɔrɔ dɔ i t'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ t'i ka karamɔgɔ la fo ni guerre nana jamana kɔnɔ e t'a dɔn k'a fɔ ko fanga t'i ka karamɔgɔ la fo don min na ni tasuma donna jamana kɔnɔ i b'a dɔn o don de la k'a fɔ e ka karamɔgɔ tɛ foyi ye fanga bɛ e la barika bɛ e la ka tɛmɛ i ka karamɔgɔ kan dɛ a ye jamana lajɛ a y'aw faw lajɛ aw ka karamɔgɔ ninnu to yen a y'aw baw lajɛ aw ka karamɔgɔ ninnu to yen wallahi a y'aw furumusow lajɛ a y'a ka du kɔnɔnaw lajɛ a y'aw balimaw ka gɛlɛya lajɛ a y'a lajɛ burusu kɔnɔ mɔgɔw bɛ cogo jumɛn de la aw delila k'a ye ko jɔn bɔra ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Kayi burusu kɔnɔna na ou bien Kidali burusu kɔnɔna na ou bien Segu burusu kɔnɔna na ou bien Kulukoro burusu kɔnɔna na kɛlɛ in bɛɛ kun ye mun de ye jɔyɔrɔ ko Bamako Mali kɛlɛ wulilen bi cɛ ka taa 2013 fo bi aw delila k'a ye k'a fɔ ko burusu kɔnɔ mɔgɔw aw tɔnɔ hakɛ t'olu bolo de wa mais an b'olu nege k'olu sama k'u ladon kɛlɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ anw yɛrɛ sigilen bɛ Bamako an mago b'a la lafiya min b'anw bolo yen an ka se k'o lafiya de sɔrɔ mais burusu kɔnɔ mɔgɔw lajɛ i bɛ impôt sara mais courant t'u bolo i bɛ impôt sara mais robinet t'u bolo i bɛ impôt sara yɛrɛ de b'u ka kɔlɔnw sɛ nka olu ka hɛrɛ tɛ ɲini dɛ aw burusu kɔnɔ mɔgɔw dama de fana bɛ yen ko karamɔgɔ dɔ b'an bolo Mali kɔnɔ k'a fɔ ko an ka se k'o dɛmɛ ko nin de an ka karamɔgɔ ye ko n'a ye min fɔ aw ka dugu kɔnɔ yɛrɛ kɔlɔn yɛrɛ tɛ yen aw ka dugu yɛrɛ kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ tɛ yen a sécurité ko kɔni an tɛ kuma o kan an minnu bɛ duguba kɔnɔ an ma fa sécurité la surtout an minnu bɛ burusu kɔnɔ aw t'aw sigi k'aw miiri n'aw bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a yɛrɛ réfléchir est-ce que aw ka nafa b'a la wa kɛlɛ kun ye nin de ye o jamana bɛ jɔ nin kan in de kan jamana kɛlɛ tɛ ani jamana jo tɛ dɔrɔn ka girin dɔrɔn ka don a la ko jama donna a la n y'o de fɔ sa jama de bɛ ye ni tiɲɛ ye mais tiɲɛ tɛ ye ni jama ye wallahi hali ni kelen bɛ tiɲɛ de kan wallahi i bɛ mɛn a kan i bɛ tɔɔrɔ i bɛ ɲani mais o tiɲɛ kelen o de bɛ laban dɛ a y'a lajɛ wallahi billahi an ka video kɛ daminɛ ani bi cɛ ko min bɛ se ka lawaleya Mali kɔnɔ an y'a bɛɛ fɔ kelen kelen aw k'a lajɛ a bɛɛ kɛra kelen kelen an ye kumakan fɛn fɛn fɔ a bɛɛ sera bolila kelen kelen aw maliyɛndenw bɛɛ y'a ye kelen kelen kun jumɛn de la barika ni hɔrɔnya ani kɔnɔnajɛya ka ɲɛsin fasodenw ma an y'a kɛ nin de kama o de y'a to an ko k'an mago tɛ jama la maa caman bɛ don ne ka o 24 an k'a kɛ tan n ko he ne tɛ hun fɛ ne mago t'i ka dɔrɔmɛ la ne mago bɛ jamana de la jamana bɛ jɔ cogo jumɛn o hakilina de i mago b'o dɔrɔn de la ka taa aw bɛ tiɲɛ min fɔ a ka kunna maliyɛndenw tɛ sɔn a ma wa n'o de don a ka gɛlɛn ne ni tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne ka hɔrɔnya bɛ n bolo c'est pour cela que n ko kɛlɛ caman bɛ yen n tɛ n da don a la cɛ de bɛ se ka n bali jɔn de bɛ se ka ne bagabaga jɔn bala fana bɛ nin kɛ cogo de la ko jamanadenw ka bɛn Mbuye ko bɛn man d'ale de Mbuye e ni Ala cɛ n'a y'a sɔrɔ e denw b'u miiri kira la k'a fɔ ko aw ye kira mɔdenw de ye k'a fɔ aw bɛ min lawaleya ka taa aw danbe ma aw bɛ min lawaleya ka taa aw yɛrɛ kuma k'a fɔ aw bɔra kira de la aw bɛ kira ta sira de kan aw y'a ye yɔrɔ jumɛn k'a fɔ ko kira ye nin kɛwale ninnu kɛ aw y'a ye yɔrɔ jumɛn ko kira ye mɔgɔ dɔw tɔɲɔ k'a da a tigi yɛrɛ ka hakɛ ɲinini kan non Mbuye ne hakili la n'a y'a sɔrɔ e de tun kan ka mobili feere pour que jɔ bala ka don Mali kɔnɔ e tun kan k'i seko k'o de mais e tun man kan ka jɔ bala datugu nin kɛcogo la de non e tun man kan ka datugu nin kɛcogo la de Mbuye hali n'a y'a sɔrɔ i denw de y'a datugu anw tɛ cɛ dɔn an tɛ muso de anw bɛɛ de dɔn de mais Mbuye i ka kalandenw nana ka ne neni yan de k'an fa nin ba neni yan de i y'a kɛ dɛ n tun bɛ se ka bɔ k'i gurujali min ka di n ye bilahi foyi papaga tɛ bɔ a la mais n ye mun de kɛ n y'a jaabi a yɛrɛ nana faamu or que yɛrɛ a nana nkalon yɛrɛ de siri ne la mais n ka hɔrɔnya ni n ka dignité n y'o de mara k'i muɲu ka sabali ko don dan tɛ bi ye awa sini fana bɛ yen de o de y'a to maliyɛndenw t'u yɛrɛ filɛsi de k'a fɔ ko fɛn damada fɛn saba bɛ yen maliyɛndenw miirina tɛ maliyɛnden na de ko kunu kɔlɔlɔ min y'an sɔrɔ ko bi a kɔlɔlɔ kana sɔrɔ maliyɛnden t'i miiri nin na maliyɛnden b'i miiri mun de la k'a fɔ ko bi ka ɲɛ ko sini bɛ ala bolo wallahi billahi o jamana tɛ basigi bɛn tɛna o ka bɛn o jɛ bɛn tɛna a kɔnɔ de maa o maa n'i m'i sigi k'i miiri k'a fɔ ko n bɛ bi la ko n ka feere ɲini sini fana ka ɲɛ mais ko n ka bi de sɔrɔ ko sini bɛ ala bolo o jamana bɛ jɔ e ka Mali lajɛ kɛ n ko maliyɛnden bɛɛ bɛ tan de i mana maa o maa ɲininka non bi ka sɔrɔ ko sini bɛ ala bolo ala y'a lajigi dugukolo sanfɛ de an k'an ka hakɛw laɲini ala y'a lajigi dugukolo sanfɛ de kunu an tun tɛ yen mais an nana mun de kɛra an ko kunu an k'o ɲɛɲini bon an bɛ bi la solution jumɛn de kan ka sɔrɔ pour que yanni sini ka na an kan ka fɛɛrɛ jumɛn de latigɛ n ko adamaden dilanna nin de kama waati saba waati min fɔra i ko i kana i ko olu tacogo n'u nacogo ye ani yɛrɛ nana waati min kɔnɔ i kan ka mun de kɛ bon mun de bɛ na o kɔfɛ e kan ka mun de kɛ k'o ɲɛsigi adamaden yɛrɛ dilanna nin fɛn saba in de kama nka anw ko de ya non Allahu akbar maliyɛnya a kɛra kumasuli ye malidenw ka ca mais Mali kanubaga man ca cɛw ka ca Mali kɔnɔ mais tiɲɛfɔla ka dɔgɔn dɛ musow ka ca Mali kɔnɔ muso in bɛ se a tafɛ la o ka dɔgɔn dɛ hɔrɔnw ka ca Mali kɔnɔ
mais mɔgɔ bɛ se ka hɔrɔnya baara kɛ ka tila ka hɔrɔnya ko kuma fɔ ka ɲa ka tiɲɛ f'u yɛrɛ kun ka k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ k'a ka dɔgɔn dɛ. C'est pour cela que Mali jama ka ca mais jama ko bɛ Mali la de. Maliyɛndenw an ka kan ɲɛrɛ maliyɛndenw an ka natabaya an ka dabila wallahi maliyɛnden tora de don o don n'a b'a ka digɛrini sɔrɔ dɔrɔn a mago tɛ fɛn wɛrɛ la de. Anw ni Ala cɛ k'o to Mali kɔnɔ gɛlɛya bɛ ban Mali kɔnɔ don o don e bɛ digɛrini de ta 20 dɔrɔmɛ 10 n'an ka te min o de bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kun na jeune fara fɛn bɛɛ lajɛlen kan tant que n'an m'an ka te sɔngɔ sɔrɔ dɔrɔn an mago tɛ fɛn wɛrɛ la ni jama min wulila dɔrɔn k'a fɔ wo yan fɛ dɔrɔn an b'a fɔ ko wo yan fɛ k'a sɔrɔ an t'a ɲɛɲini k'a dɔn quoi cɛ y'aw sigi aw ka miiri sa Mali bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ wallahi anw jeunes de don wallahi non t'an fa ninnu an tugulen bɛ cɛkɔrɔba minnu nɔfɛ aw yɛrɛ ni Alaw taala cɛ ko ninnu tile banna mun de y'a to kira y'a fɔ kɛlɛkɛlaw ye ko n'aw taara aw kana cɛkɔrɔba faga aw kana muso faga olu lafura ka ban olu barika banna ka ban se tɛ olu ye dabali tɛ olu ye a ye jeunes de faga a ye cɛw de faga minnu bɛ komi aw kɛcogo jahadi la a y'a fɔ kun dɔ de la o n'o tɛ n ko cɛkɔrɔba kelen ninnu de bɛ mɔgɔ faga kɛlɛkɛyɔrɔ la mais kira ko aw kana se ninnu ma aw kana s'u ma kun jumɛn de la olu lafura ka ban olu tan banna ka ban quoi har n'aw ma se olu ma olu satuma ma ja tugun har n'aw ma se ninnu na se tɛ ninnu ye tugun n'u ni muru ɲɛsina aw ma a y'u ka muru kunbɛn dɔrɔn ka muru talon ka b'u tɛgɛ mais anw de bɛ tugu maaw ko bi maa minnu bɛ san 60 la ko ni olu tɛ bi ko an maliyɛndenw tɛ se ka kɛlɛ kɛ de awa ko ni maa minnu bɛ san 60 ni san 70 la en tant que n'olu ka hakilina tɛ ko jɔcogo tɛ anw ka jamana la ne ko mun de la gosili sera maliyɛndenw na o tuma Mali jeunesse ta kɛra dabaraba ni kumasulu de ye wa Mali jeunesse ta kɛra jɛnɛya ni kalabantiya de ye wa Mali jeunesse ta kɛra mun de ye ɲɛnamaya kɔnɔ tugun est-ce que Mali yɛrɛ kɔnɔ an kan ka fɔ tugun k'a fɔ ko jeunesse bɛ yan non jeunesse tɛ a ye dusu ta doni san a ye dusu ta kun tɛ k'a fɔ ka taa bi mɔgɔ kan a ye dusu ta aw ka faso kanu a ye dusu ta aw ka se ka kuma fɔ kuma minnu bɛ na ni faso jɔ ye a ye dusu ta aw ka jeunesse fara ɲɔgɔn kan maliyɛndenw wallahi a ye kuma ni kɛre ye a ye kuma ni dusukun ye sa bilahi bi ma taa an bɛ ka kuma dɛ wallahi an bɛ ka fɛn fɛn fɔ tan an nata dalen tɛ foyi kan wallahi ni Ala subhanahu wa ta'ala tɛ wallahi an nata dalen tɛ foyi kan wallahi ni Mali basigili tɛ wallahi an ka miirina tɛ foyi kan jamana kɔnɔ ni jamanadenw yɛrɛ de ka hɛrɛ de i bɛ jamana kɔnɔ i bɛ jamana kɔ kɔ hɛrɛ dɔrɔn de kɔ de wallahi aw y'a ye ko jeune jumɛn de bɛ yen k'a fɔ ko komi mago bɛ maliyɛndenw ka hɛrɛ la a ka dɔgɔn dɛ n m'a fɔ a tɛ a ka dɔgɔn dɛ mɔgɔ dama damaw n'o tɛ a tɔ bɛɛ bɛ bun ni bɛɛ de la wallahi awa maa minnu bɛ n'u mago bɛ maliyɛndenw ka hɛrɛ la jɔ bala b'a kɔnɔ dɛ jɔ bala an b'i fɔ k'i waliɲuman dɔ foli min ni dan t'a la prison o tɛ kojugu ye kiraw datugura dɛ jɔ bala ni e datugura o ye hɛrɛ ani sankɔrɔta de y'i ma wallahi i donna hɔrɔnya kaso de la i donna ladiriya prison de la i donna jamana kanu prison de la i donna cɛfarinya prison de la Martin King ninnu tɛmɛna gɛlɛya minnu kan wallahi billahi Thomas Sankara minnu tɛmɛna gɛlɛya min kan i donna prison minnu ni gɛlɛya min ni tɔɔrɔ minnu kɔnɔ jɔ b'a la o ɲɔgɔnna de ye sɔrɔ bi o e kan ka Ala fɔ k'a barikada ka da la k'a fɔ ko sitabilen de i ka hɔrɔnya i fa ka barika ni ba ka barika ani wallahi barika min ni laɲini min b'i la ka ɲɛsin maliyɛndenw ma de wallahi o laɲini kelen de y'i lase prison ma de n'o tɛ e dalen bɛ Sénégal i ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'i bolo a ye jɔ bala lajɛ kɛ eri ye min tɛ video live kɛ i b'a yira k'a fɔ ale bɛ yɔrɔ min na kɔni lafiya b'a bolo yen de mais a bɛ ka kɛlɛ kɛ jɔnw de kama fili bɛ k'a sɔrɔ jɔnw de kama dusu bɛ ka bɔ jɔnw de kama an maliyɛnden minnu bɛ aventure la yan an maliyɛnden minnu bɛ faso kɔnɔ a ka kɔlɔlɔ sɔrɔla o de senfɛ an maliyɛndenw aw tɛ bɔ ka jɔ bala soutenir ni Thomas Sankara b'an bolo Mali kɔnɔ bi jɔ bala b'o la n'a sɔrɔ Martin King b'an bolo Mali kɔnɔ bi o y'an ka jɔ bala ye wallahi a y'i to Sénégal ka Mali de kanu ale bɛ Sénégal bi n'a ko a mago b'o ka nationalité la wallahi a b'a sɔrɔ dɛ mais a ko a bɛ waso ni Mali de a bɛ waso ni maliyɛndenw ye a bɛ waso ni Mali jeunesse ye a bɛ waso ni Mali musow ye a bɛ waso ni Mali cɛw ye ko ni maa min tɛ tiɲɛ fɔ kan fila fɔ ko wallahi ko maloya b'ale la n ko kuma dɔrɔn de fɔra mun wɛrɛ b'a kɔfɛ foyi maa min ka nenni kan ka faso jɔ ne hakili la e kan ka jɛn n'o nenni ye o nka e ko ni e nenna o tɛ kɛ o bɛ kɛ fasodenw de kun nka est-ce que e jamana kanuna yɛrɛ est-ce que jamanadenw yɛrɛ ka hinɛ bɛ e la jɔ bala y'a to a ka hɛrɛ de kɔnɔ de ka taa don tɔɔrɔ kɔnɔ de a y'a to a ka hɛrɛ de kɔnɔ bi n'a bɛ prison na dɛ wallahi n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn jɔ bala tɛ Mali kɔnɔ ka da mun kan a lafiyalen don ka da mun kan a bɛ dugu min kɔnɔ Ala ye ladiya la hali n'a sɔrɔ Mali tigɛra a la hali n'a sɔrɔ an t'a fɛ a ka don Mali kɔnɔ an
mamru fana be aventure la binte che donte musoro mene 24 je merci be ala tonu ka barkada meni ya ne be ka funteni fere tere be ka funteni malien den munun tonyona be ka funteni mbalma munun be tonyo kono be ka funteni mbalma munun be faso kono nuka hakima la kana be ka funteni inde kamade nonte ne be yoro mina che ne be ne ka fem be la jelen be mbolo munde be papa ga hanni ne mata malla ne ka sira foitala la fiabia mais matenya i faso de ko matenya ini mamnu ye faso den kilewnye ko luka tonyo laje pour que ka se ko lu deme ku bo tonyo kono ake ku nyodi yo onte toyu manku chokomi kata sira weruka mfana be se ka manko ke chokola jobala fana be se ka manko ke chokola de mais munde atante ka manku amma ko be genesi de la luka fara nyonga amma ko ba awdela pour que an ka se ka be amma ko ba awdela billahi an ka mali de laje awode tonyono anyani ode ba anka abode kolore ya ambalma ke sorono e jobala nebi wasoni ika horonya anika dambe wallahi billahi jobala nebi wasoni ye tiede ye tiba kurode wallahi Facebook in kaya ishiko damayara beke pour que malende on kaseka fara nyonka pour que an kaseka nyonka pour que an kado ka foko ko mali de fa kele bakele nye me malende on ko mali de to fa kele bakele ndonye ko me ko te basigi mali kono ko mali ko ode jamana min be vi mali kono ala ma dongoda ala mana dugu jeira wallahi malende be vi mali de kono ko mali de kadi oluye awa no mali de karawe abo kololo kono fo domina ni guerre nana mali kono an kana nyogon musalasa jamana te jongalon kasa an kana nyogon nesa jamana te nyogon batu kansa wallahi dine min ganga jamana jo dine te mali kono sa ngo dine nyima go dine fo dabara de la ka fe soro ka jama soro pour que ka se ka o fere politicien c'est ça pour que ka se ka to soro ka parce que aben na folo mindi chati mineke na obe jera ka wata wa muga ubi wabi na ni dine masaka ko ne ka demendo ke ni ne yake ka fonka mo yake me abora ne de feo ibe kuma ni ne de toyo awa jama be ne de laje tugun kwa sidiri jenesi ka ireta kwa wallahi jenesi ma ireta de aw ka laje hari mauma na fura ka foko mali kono ka foko malende unjige ni ka fo haran dalembe minna doni iba sura be dogolembe dine nyema nun ko fe abede dogolembu ko fe punju mendela jamfani kalabanteni munafiria ani yere bayani nyogon batu odron mali bo dinge de kono odron aba no bora la jamana be basikiti alaji ande kuma sulla ande nyani na ande torola anye jamana chamanya la yananga se franci de on bora gele ya chaman kono yananga se franci parce que gele ya folo mi nyallabo o e mali di sege fantaya nyani ani toro ani sentanya ni barakantanya odi allabo ka jamana woro wula nyagami nyogona Europe kono kana nyere ye France Afrique to la de anya ke munde kama pour que 20 ans ka faso kono anga fere nyini ambalma munumbe anga sugula hina anya dabu ni ndronde kama aw munumbe faso kono pour que aw ka se ko yide fana famu aw mago to la de aw ko ka be mabaw de bato e min fana bora kan jamana joli nyagami nyogona pour que kan yere soro bara do kono Europe jamana do kono halbi e hakli ma se ka daile foy ko ma kroba min be inde ko ma fi batu ko karamo do nako karamo ta auna de wango karamo ba auna ma hite ni karamo ti la de mais karamo ya mine nya bala mali kono o laba o te wolo fo yeni gerte c'est ça la vérité o te wolo fo yeni gerte wallahi ni karamo batu e tien ka fa ambe kanga karamo nu batu tokomi o tumana anka karamo nu tara arabu kani qur'ana kala jamana jumende kan e muna o mako olu bolo jonyewa ante tien fo nyogonye anka tien yere de fo nyogonye kwa malendo ayika o yere ayike fasofi malendo ay nyogon kanu faso de kama ayake ala kama o kana nyogon kanu foi kama ni faso de abana we nyogon kanu faso kama wa aw be nyogon kanu limaniya kama de non te nawe nyogon kanu har islamia de kama na o ma nyogon kanu faso kama aba o faso kelen de betla ka o bela jilen be bla dinya kono bebe nyina yika limaniya ka be ka limaniya be chin bolo de o de ato nawe faso kanu limaniya be basika kono nawe faso kanu islamia be basika kono mais na ko te faso de kanu ka o be dine dron de taw mo go te faso la e aw be sika benchoko jumena bente o karamate hinete makarite e ka laje an faw be ka sa choko mi faso kono e ka laje an baw be ka sa choko mi faso kono e ka laje jenu yere be ka sa choko mi faso kono o bela mamiri o bela matashi o bela mahakil nyuma soro kunjumende la parce que malien de hakili datugulende do malien de ka fe sidiri anga kodon ka dogon quoi vraiment mami biski qui réfléchit ka faso yere de taynin kun ka dogonde c'est pour cela que ne ba fo wati do lango mali sidiri wati do bena an mansi ka lafiya
amplification ni fɛnw dɔrɔn de kɛ parce que an mago tɛ fɛn wɛrɛ la o parce que ne tɛ nin sigi k'a fɔ ne bɛ nkalon de tigɛ maliyɛndenw ɲɛ a donna ta a bɔra ta n bɛ se k'a kɛ maa si ta tɛ ɲɛ n bɛ se k'a kɛ papaga tɛ bɔ a la mun de bɛ se ka bɔ a la foyi n bɛ kɛ komi tɔw n bɛ kɛ komi aw kɛcogo mais n t'a kɛ parce que n ka dignité tɛ n permettre k'a kɛ quoi maa dɔw de ka danaya bɛ n kan hali n'a kɛra mɔgɔ kɛlɛ ye n bɛ sɔn o kelen ka danaya n'a ka hɔrɔnya kama n tɛ sɔn ka nkalon tigɛ aw ye awa n tɛ sɔn ka don fɛn dɔw la aw jama diya ɲɛ kosɔn de k'a kɛ a kelen ye mais an ka diinɛ ɲɛmaaw bɛ don fɛn kɔnɔ ka jamana mun bɛɛ tɔ kɛrɛ la i ka intérêt personnel ala ka Mali in basigi ala kana Mali to nin diinɛ ɲɛmaa ninnu de bolo ala kana Mali to Haidara bolo wallahi ala kana Mali to Nbuye bolo ala kana Mali to Diko ka janfa kono ani Haidara ka janfa kono wallahi ani Nbuye ka janfa jugu min n'u y'a kɔlɔn se maliyɛndenw kunna depuis an mɔkɛw an bɛnbakɛw an faw ala kana Mali to janfa kono dɛ ala ka Mali di Mali jeunesse de ma ala ka Mali di hakilima minnu b'an cɛla jeunesse cɛla de ala ka Mali basigili kalifa olu ma mais ninnu fɛn fɛn bɛ ala kana Mali kalifa don ninnu na awa Mali yɛrɛ ka basigili tɛ ninnu bolo de ni Mali ka basigili tun bɛ ninnu bolo ninnu tun bɛ Mali basigi ka sɔrɔ bi ma se dɛ bon hinɛ ni makari banna depuis an kan ka ɲɔgɔn batu hinɛ banna depuis an ka ɲɔgɔn batu sigi banna depuis an ka ɲɔgɔn batu bɛn banna depuis an ka ɲɔgɔn kɛ monument de ye ka taa kaburuw la ka taa duwawu ta kaburudenw de la ka ɲɛnamaw balolen tɛ o kɔrɔ ye ko barika banna Mali dugukolo sanfɛ o b'a yira anw na k'a fɔ ko dɔnnikɛla banna Mali dugukolo sanfɛ o b'a yira anw na k'a fɔ ko kodɔnna banna Mali dugukolo sanfɛ maa ka kodɔn tɛ se ka ban fo o bɛ taa laban kaburu batu de la fo o bɛ taa laban ka taa barika de ɲini su bolo ɲɛnamaw bɛ se ka balo cogo wa ni ɲɛnamaw ka balo tɛ sɔrɔ bada ni su de tɛ o jamana bɛ se ka basigi gɛlɛya bɛ bɔ o jamana kɔnɔ hinɛ bɛ bɔ o jamana kɔnɔ a laban bɛ ɲɔgɔn faga de pour que ka se ka taa wari ɲini ni ɲɔgɔn su ye mais Mali tɛ wari ɲini ni ɲɛnama ye tugun de an bɛ wari ɲini ni su de ye ala ka Mali bɔ o janfa jugu kɔnɔ ala ka Mali bɔ o kodɔnbaliya kɔnɔ ala ka Mali bɔ o munafigiya kɔnɔ ala ka Mali bɔ o janfa kɔnɔ maliyɛndenw haribi ala k'aw ɲɛ yɛlɛ hakili ɲuman min b'anw na ka ɲɛsin faso ma komi Jɔ Bala taara taasira min kan wallahi bilahi an b'a ɲini maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ Jɔ Bala ɲɔgɔnna ye dɛ cɛfarin de don kamalen kɔrɔn de don hɔrɔn de don ladiri de don ladiriya ni fanga o tɛ cɛya tɛ ayi non cɛya tɛ non o tɛ kumaba tɛ min bɛ bɔ a da kɔnɔ ka ɲɛsin fasodenw ma tiɲɛ de don ou bien nkalon de don o de ye tiɲɛ ye c'est pour cela que bi an bɛ kɛnɛ min kan Jɔ Bala i hinɛ b'anw na bi i makari b'anw na bi i misimisi b'anw na bi k'a da i ka hɔrɔnya n'i ka jamana kanu kan wallahi ne 24 ne dalen b'i la wallahi n b'a fɔ yan ne 24 ne dalen b'i la parce que ne ni bɛ kuma en privé ne ni Jɔ Bala bɛ kuma en privé foyi tɛ ne n'a cɛ ni bonya tɛ ni karama tɛ parce que hɔrɔnya bɛ mɔgɔ min na a tɛ fili ladiriya bɛ mɔgɔ min na wallahi billahi a tɛ fili maa tɛ diya bɛɛ ye sa ni diyara bɛɛ ye wallahi o ye nafigi dɔrɔn de bɛ diya bɛɛ ye parce que i t'a fɛ i ka jalaki yɔrɔ si o ye nafigiya taamasere de ne m'a fɔ n ka diya aw bɛɛ ye de non 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 parce que ni ne diyara aw bɛɛ ye o kɔrɔ in kɛra aw sago de ma kɛ n yɛrɛ sago ye de awa ne bɛ kɛ n yɛrɛ sago de c'est ça la vérité ne 24 bɛ kɛ n yɛrɛ sago de don min na n'i y'i kun tile ka ɲɛsin ne ma ne kan ka ni n kan ka so i ta ma n man kan ka so i ta ma an b'a batira ni ɲɔgɔn cɛ de i tɛ ne ka dignité tiɲɛ k'a fɔ ko nafolo b'i kun de i tɛ ne sa k'a fɔ i ye tɔgɔtigi ye i t'a to fana ne bɛ tugu e ko ka bila i kan n m'a fɔ n tɛ fili de o ye wajibi de ye kullu sari bu wadu maa o maa bɛ ji min i bɛ fili o fili ye wajibi de ye ɲɛnamaya kɔnɔ ɲɛnamaya yɛrɛ sigi kan de don adamaden yɛrɛ toliya yɛrɛ dilanna fili ani o de kama quoi o y'an yɛrɛ dilan cogo dɔrɔn de ye an bɛ fili kɛ an bɛ don erreur dɔw la an bɛ kuma dɔw fɔ an man ka k'u fɔ mais o ye wajibi de ye mais o t'a yira k'a fɔ an tɛ jamana fɛ o t'a yira k'a fɔ an bɛ ka tiɲɛ min bɔ an da ko tiɲɛ in bɛɛ bɛ tiɲɛ ka d'a la ko don dɔ la an bɔra ka kuma dɔw fɔ an man ka k'a fɔ n ko nin de bɛ maliyɛnden hakili la k'a fɔ i ye nin fɔ nin dɔn na i man ka nin fɔ nin kuma in juguyara bon hali i bɛna kuma 100 min fɔ o kɔfɛ ni tiɲɛ de don anw tɛ sɔn a ma awa maliyɛndenw b'o dingɛ de kɔnɔ non 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 anw t'a tɔ ye dɛ wallahi anw t'a tɔ ye dɛ n'i ye tiɲɛ fɔ don min anw bɛ sɔn i ta ma mais n'i ye fili fana kɛ don min an b'a yɛrɛ la i ye fili kɛ o t'a yira k'a fɔ an bɛ ba i la de an tɛ ba i la de parce que an b'a dɔn i bɛ fili an yɛrɛ dilanlen bɛ fili dɔrɔn de kama adamaden yɛrɛ ye fili ka fɛn ye ni adamaden tun tɛ fili fɛn bɛɛ kɛ sini an tun bɛ bɔ a kalama o mais n'i y'a ye fɛn bɛɛ kɛ sini an tɛ bɔ a kalama o kɔrɔ ye de ko adamaden bɛ tunu dɔ de kɔnɔ tunu min n'an tɛ se ka n yɛrɛ sama ka bɔ a kɔnɔ nka n buye i n'i ka denmisɛnninw n b'a ɲin'aw fɛ ne tɛ de Mali kama n'an ko maliyɛnden bɛ fa kelen ba kelen n'an ko anw de ye sinji kelenw ye an bɛ Mali basigili fɛ Jɔ Bala bɛ tunga la a datugura o tunga kelen de la an b'a ɲin'aw fɛ aw ka Jɔ Bala aw k'a ka liberté d'a ma an b'a ɲin'aw fɛ aw ka yafa Jɔ Bala ma ala kama komi ala yɛrɛ bɛ yafa a ka jɔn ma cogo min de tiɲɛ ye tiɲɛ de ye i ka yafa Jɔ Bala ma komi ne yɛrɛ fana ka yafari i denw n'i ka kalandenw la cogo min de i fana ka yafa Jɔ Bala ma o kɛcogo la de n mago b'o dɔrɔn de la
ambo nyini fe ko mi ko bonya de bi ka ko malende on dalen bila ko be malende on de ka hake nyini awa ye jo bala ka hake mine ne e mami ne do nya ka hake mine ni do mami ne ka kalando ya ka hake mine ni ka kalando ma ka hake mine ka association min siklembe Senegali o lu ya ka hake mine de e bo kalama mbuye wallahi billahi bo kalama awa ye do nyene tonyo de mbo fiere mbuye awa ga kalando nyene tonyo de nyute mu de kama nko mali muto e kama de parce que ne bolo ne e be malende ndi awa nyu to mali doronde kama non te mate se gurjal la katemene 24 la wallahi billahi ti awa tie dama farni nede katemene 24 kande men ko mba to e kada kundo de ka wallahi billahi mba to e kada kun ni ko idaka bu ni ko ifaka fari ibi fade tado me ni mimbe nyona ito tado nde ay sabali aw kana sun ka kele sugu do tige aw ni population ci aw kana sun ka kele sugu do tige aw ni faso kanu bagaw ci faso jo bagaw ci mamu nyanga kuma ka dawye jo bala nu nyanga porte parole de jamana kono pour que gila mi be jamana kono lu ka kuma kan be so yoro dola aw ndo ka kuma kan to soro c'est pour cela que jo bala nu kan ka kuma do fo har na soro filiba kono e ba fo ka da sera do de ka o fili tayira ka fo mbuya tifio non te mo mi be e mbuye fe mo mi be e mbuye fe de o e jo bala di jo bala yi baddi ko la yaw ay ba ay dara la yaw na norla jonde la ngo norla embuye de la e ga kala no masega sarake foye fo jo bala bora ka kuma kele mi fo kata datu ko kama e katla ka vocal ke kaira ka fo ku yem malankolo ndomini no na o ka malankolo nyini to la e jo bala di wallahi ma malankolo soro jo bala yi mali faso de nyuma di jo bala be ko murbo kayta de an bolot bi parce que horonya mi ni bara mi aya ke faso kono murbo kayta minye anka president folo e ka laji la gosili mi be ka daka avec ko malende dongo do hakili be fermé katadi avec ko mi dongo do doni be clan malende nade avec ko mi dongo do malembe di ko do malia dinge de kono ko wallahi billahi malende ay sabali anka kenyon fe anka be nanko anka tien yoronin kelende do nanko ko tiali mo tene 24 bon malende ben kala yo wallahi billahi tallahi ni ko anka tien ngo mo tene bon munu be ne do iba donde me niye mbeka kuma video en konota nga video bela c'est-à-dire faut mo ka donde aw kana na video laje tende ay na yere laje follow ka laje est-ce que mbeka kuma est-ce que nteka nyere maîtriser wa mbeka nyere maîtriser de pour que kuma do be olu kana bonda kono pour que kana ni beni kelaye malende oni nyonje non te mo da fana farlente ka temene ka ne fana bi se ga nyere ke pabawe comme to ke chogode mais anafa abe faso yewa anafa be ne yere kunde sini ni ngombe wori nyini nka pazi nkamba nyini de mba to munde kama dignité parce que ne ya blanco na de ne be lenksi de nofe lenksi e mau bonya de awa ne be to bonya inkono ne tenka dignité tien faut kata be bla association ka dignité kono ko fana banfuye nyere nofe ko kata blanc nyere ka gidi ka dignité kono ko banfuye nofe ne te soma de non te ne be sika kembe ka nyere maîtriser kuma kono chogo minde awa mbe sika nto kono tu ka tiali fana ke fana me mba to e horonya kama ni be horonjela to horonje kono ino luka jeke nyon fe kata jete foye wallahi ni go koy nyonte ibena su dale na iba dale nya iba tege elema iba da tsika elema ma tumbe nyana ma la tumbe choko jumena odi atu iba do ka fa adama dente foye ko itle de be balola wati me pour que ye nyuma ya munun ke ani e bara munun ke fantawnye isara yo dronde wallahi kamalen goro mana daire la choko mami ndella ka kamalen goro dalen suye wallahi ka kuma ka yenyana ma la katla ka su dale nya iba har na soro ko disku nyana ma tila ado i disku ibele maniere kunjumende la ibadu de la ka fo ko ja adama denyere ti foyi donc en cas d'ondro ante foyi amago be faso la pour que faso en ka jodro natani kalabantia encore dabla ore nyogonte quoi malendo alaka mali alaka bashigi jobala inyumando na chogo mi nyuman ka bo ke chogola mbuya aidara ini ka demsenu ni ka kalandeu ne ya faraw ma chogo mi kautoy mabo ka guruja mabo ka video ka fo komba u degu chogo dola onte ne mainde wallahi billahi ne mainde ne be se bo aw kama ka u chie ka temere jo sombo bela jelen kande adalu ya be mbolo après vous be mbolo e don be ka boli sira ka ntege dalemba kise be ka kelenkele membe kam nyere maîtriser ay ya fa jobala ma ala kama aw ka ya fa ma fantan demeni kama aw ka ya fa ma faso kama aw ka ya fa ma kadala aya joyoro ke faso yi ay faso kanu ka faso de unkana ay embuye yere kanu ki de unkanu mais o te tien fo fana bali na ye tien fi o tayira ka fo e ka kalando donc o lu te tien fi aw ko aw be ala no fe aw be kira no fe aw ko aw te tien fo ko tien te fo aw ye o be soro ye ala were ni kira were mambela jelembe mununa o lu be tien de fe ala ka mali mbasi jobala ambe duwa kiye sidiri inyumando na chugo mi ala ki inyumal labo
o de an kala deli ye jamana kanu cogo min ya rabbi an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ jamana den fɛn fɛn bɛ cɛ fara muso kan maa si man dɔgɔ faso kungo kɔrɔ maa si tɛ maa min fana ka bon ni faso fana ye an bɛɛ kan ka faso in na an bɛɛ dama kan ka faso in na an bɛɛ de ye kelen ye égal faso in kɔnɔ de an bɛɛ de ye kelen ye cɛ fara muso kan an bɛɛ de ye kelen ye à part de faso sini si tɛ ɲɔgɔn kalama bɛɛ b'i ka sira fɛ Allah ka faso in basigi Allah ka barika don maliyɛndenw na maliyɛndenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya fɛn fɛn b'i kan an ka laɲini ye de i ka hɛrɛ sɔrɔ ya rabbi an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Allah ka hɛrɛ kɛ Mali ye Allah ka Mali in basigi hali bi Allah k'an kanbɛn maa minnu n'aw tɛ ɲɔgɔn fɛ Allah k'aw kanu don ɲɔgɔn na pour que aw ka se ka faso in lajɛ a y'aw kanu don ɲɔgɔn na a y'aw hinɛ don ɲɔgɔn na aw ka se ka faso in lajɛ an mago bɛ nin dɔrɔn de la maninka famille a bɛ ka bonya b'a la EPR a bɛ ka bonya b'a la Lensi notre guide i yɛrɛ ka bonya b'a la bonya ni karama i sababu kama ani ka bonya kama ni ka kodɔn Lensi ne bɛ bɔ ka video kɛ m'a fɔ fili tɛ y'a kɔnɔ mais n bɛ n yɛrɛ maîtriser k'a da hakili ɲuman min b'i la k'a da kodɔn min b'i la k'a da faso kanu min b'i la k'a da ɲabila taasira min kan n t'a fɛ ka fɛn lasi i ka association na surtout yɛrɛ ku fɛn min sini ni maaw b'a fɔ k'a fɔ ko ko Lensi ka soldat bɔra ka nin kowale kɛ nin man kan ka kɛ quoi o de y'a to souvent n bɛ n yɛrɛ maîtriser n'o tɛ dusu bɛ n fana la n dusu bɛ n kɛɲɛ waati dɔw la mais n b'a muɲu k'a maîtriser ka taa kuma dɔw fɔ dɔrɔn c'est dire n ka se ka tɛmɛ kuma ninnu yɔrɔ kan quoi n'o tɛ maa si tɛ yen i tɛ fili n'a y'a sɔrɔ fili yɛrɛ kuma in kɔnɔ o ye ne ka kodɔnbaliya ni ka kalanbaliya ni ka denmisɛnniya de ye mais n ka laɲini tɛ dɛ mais dusukolo de ye nɔ dɔn ani faso kanu de kama n'o tɛ maa si kelen ka juguya tɛ maa si kelen ka juguya fana tɛ n na mɔgɔ min ka juguya bɛ n na maa min tɛ faso fɛ o dɔrɔn de ka juguya bɛ n na mais maa o maa bɛ faso fɛ walahi ka juguya tɛ ne la hali ni ne tɛ ɲɔgɔn kan fɔ hɔrɔnya ni danbe kama an bɛ ka faso in lajɛ dɔrɔn n'an ye faso in lajɛ dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn ye quoi k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn foli min ni dan t'a la Ala ka su hɛrɛ caya Ala ka dugu ɲuman jɛ hali bi Ala k'an kanbɛn vive le Mali vive Djobala vive EPR vive Maninka famille vive les Lensi vive le Mali Ala k'an kanbɛn merci beaucoup Elal Khaï.